power functions and responsibilities of various constitutional bodies. এটা গোটে রহিলা, এটা গোটে পয়েন্ট আছে হলা। আর গোটে আছে statutory, regulatory and various quasi judicial bodies अन्य माने के जॉइन करियो नि गिराओ पर गले के माने देखो वर्तमान समय रे पाठ पढ़ा को छाड़ी सब कान गौण जे पन सिलेक्शन होई ये की काम पड़ुची क्लास रो अधर पिला छाड़ी के पढौछन किए कोन कोडे पळै जाउची स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैला ए दीटा हमर सिलेबस रे अछि जोटा कि हमें ई कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर रे पढिबा एटा GS2 रो सिलेबस रे हमर लिखा है देखो अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पावर फंक्शन एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तपर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज ए दीटा अछि हम विषय डिस्कशन करबा प्रथम हम देखिबा जे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोन कोन अछि और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोन कोन अछि ता विषय हम तापर गोटे गोटे करी आलोचना कर पड़ी चलिबा अब के रहला कि रे क्लास में साइंस जॉइन करी गेले होंदा प्रति रविवार टेस्ट हबो ए रविवार सब्जेक्टिव टेस्ट हबो हला सब्जेक्टिव टेस्ट हबो GS2 रो कॉन्स्टिट्यूशन जति पढाई छि से सब्जेक्टिव टेस्ट हबो GS2 रो हां हेलो कोई का जॉइन करनो कि अच्छा हो हो देखो यही रविवार टेस्ट करियो सब्जेक्टिव 15 मार्क या 10 मार्क GS2 तो खाली कॉन्स्टिट्यूशनल माने जो कोन कॉन्स्टिट्यूशन जति पढाई छथि केला आपरे मॉडर्न इंडिया रे आउथरे पढिबा रे मॉडर्न इंडिया आउथरे पढिबा आउथरे स्टार्ट करबा माने यूरोपियन मानकर आगमन रु कारण 1750 रु क्षेत्र पढिया पई 1750 माने सर आर्ट एंड कल्चर देखिबा सर ना जो आगे ओडिसा सर सारंतु सर नहले हमर सिलेबस एबर सरीबनी ओडिसा बे स्टार्ट सर ओडिसा हिस्ट्री और ज्योग्राफी टा टिके देखंतु ओडिसा रा जाबी हिस्ट्री ज्योग्राफी अछि इकोनॉमिक्स सर सेगुडा सब स्टार्ट करंतु सर जोडा अछि हमर ऑलरेडी सेटा जदी टाइम न पा हम निजे पढी परबे एटा तो पढी परबे ना प्रॉब्लम हो ओडिसा हिस्ट्री पई टिके मते टाइम दरकार है हला ओडिसा हिस्ट्री रो मो पाखरे किछि रिसोर्सेस अछि सेटा मते निजको सैटिस्फाइड लागो ओडिसा जति मो पाखरे वर्तमान रिसोर्सेस अछि म तम कहबे सेटा पढे देबी किन मते सेटा फुली सैटिस्फाइड लागो हला वर्तमान पॉलिटी हमर जो स्टैंडर्ड अछि म चाहू ए स्टैंडर्ड रो सब हो हम पॉलिटी जो स्टैंडर्ड रो वर्तमान पढुछन ए स्टैंडर्ड रो सब म चाहू करिया पई हला
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମତେ ବହିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି ଯେ ସେଇଆ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ଯେ ଦେଖିବ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କମ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାଗାରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହଁ ସାର୍ ଆଁ? ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ଟିଭ ହଉ ଠିକ ହଁ ଅଛି ସାର୍ ଓଡିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ୟାର ବୋଥ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କିଛି କଥା ନାହିଁ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କାରଣ ପଲିଟିର କଣ କି ପଲିଟିଟା କାହିଁକି ଏତେ ପଢା ହଉଛି ନା ପଲିଟିର ସବୁଥିରେ ହବ ଦେଖିବ ମୁଁ ତମକୁ ପଲିଟିର ସବୁ ସେକ୍ସନରେ ପଲିଟିର ଆପ୍ଲିକେସନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ପଲିଟାକୁ ଏତେ ମେଜର ନହେଲେ ଆଉ ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଓଡିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସହିତ ସାରିଦେବା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁର ନୋଟ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ନୋଟ୍ସ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯେତିକି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ସେଗୁଡା ମୋତେ ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଲାଗୁନି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଦରକାର ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରୁଛି ହେଲା ହଁ ଏଇ ରବିବାର କିନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହବ ହେଲା ଆଉ ତମେ ପଢିବ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆଇଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଯେତିକି ପଢା ହେଇଛି ଯେତିକି ପର୍ସନ ପଢା ହେଇଯାଇଛି ତାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆଇଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକର ଆନ୍ସର ପଢିକି ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେଥିରୁ ପଢିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ଟାଇମିଂ ଟା ଟିକେ କହିଦେବେ। ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ହେଲା କି ଆଜି କି ବାର ହେଲା ଆଜି ଆଜି ବୁଧବାର ନା ବୁଧବାର ନା ଆଜି ଟ୍ୟୁସଡେ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳବାର। ବୁଧ ଶନି 4 ଦିନ ରହିଲା ଟାଇମିଂ ହବ ଇୟର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ କରିବା ସବଜେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହବ ନା କେତେବେଳେ କରିବା ଯେତେବେଳେ କରିବା 3 ଘଣ୍ଟା ହବ ଆଉ କଣ 3 ଘଣ୍ଟା କି ଟେଷ୍ଟ 3 ଘଣ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଆଉ କଣ 2 ଘଣ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନହେଲେ ସବଜେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ ହବ କନେକ୍ସନ ହେଇକି ଟେଷ୍ଟ ସାର୍ ହବ କେବେ ସଣ୍ଡେରେ କଣ କହୁଛ କରିବା ତମ 4 ଦିନ ତ କାଫି ହବ ନା ପଢିବା ପାଇଁ ଏବେ ତ ଅଲଗା ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ମାନେ ପଢୁଥିବ ଯେ ୟୁପିଏସସି ପ୍ରିଲିମ୍ ଦବ ପୁଣି ଆଉ ଆପରେ ମୁଁ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରି ପ୍ରିଲିମ୍ ର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ୟୁପିଏସସି ର ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରିଲିମ୍ ଟା 21 ପ୍ରିଲିମ୍ ଆମର ଡିସ୍କସନ ହେଇନି 21 ପ୍ରିଲିମ୍ କରିବା ୟୁପିଏସସି ର କେତେ ବର୍ଷର କରିଦବା ଆଇଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା ओडिशा କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥର ପଡିବ ମୋ ପାଇଁ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ବଢି ଯାଉଛି କଣ କି ଏବେ ମତେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନୋଟ୍ସ ନିଜେ ବନେଇବାକୁ ପଡୁଛି ହେଲା ପେପରରୁ ସବୁ ତ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ସାରିବା କିନ୍ତୁ ରହିବନି କିଛି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଆମେ କଣ କଣ ପଢିବା ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ବଡି ମଝିରେ ମଝିରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବି ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଲାସ କରିଦିଅନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହବ ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହବ ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ ଯେତିକି ପୁରା ଗୋଟେ ଇଏ ସବୁର କରିବା ମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ ପୁରା ସବୁର କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରୁ କଭର କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସବୁଗୁଡା କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ହବନି ତ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯାହା ଦେଇଛି ସବୁ ତ କରିଦବା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲା 7-8 ମାସ ମୁଁ ସବୁ ଅନଲାଇନ ପେପର ତ ସବୁ କରିଦେଇଛି ନା ମୁଁ ସବୁ ପେପର ରହିଯାଇଛି ତେଣୁ ସବୁଗୁଡା କରିବା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛେ ସାର୍ ଦି ହିନ୍ଦୁ ଗଲେ ବି ହବ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି କରିବା ସେଇଟା ହବ ହିନ୍ଦୁର କଟକ ଏଡିସନ କଲେ ବି ଚଳିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଦେଖ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ଲେଖ ପ୍ରଥମେ କଣ କଣ ପଢିବା ଏଥିରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡିଜ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ମାନେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲରେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ମେନସନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି କୁହାଯାଉଛି ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ମେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ହେଇପାରେ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟରୀ ବଡି ହେଇପାରେ ହେଲା ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟରୀ ବଡି ମାନେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଲ ର ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଲ ବନା ହଉଛି ସେ ଲ କୁ ବେସ୍ କରିକି ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବନିଛି ତା ଯୋଉ ବଡିଜ ବନିଛି ସେଟା କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲ ମାନେ କଣ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟରୀ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟରୀ ବଡି ସେଗୁଡା କହିବା ଆଉ କିଛିଟା ଏମିତି ବି ବଡି ଅଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଲା ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଥିଲା ତାପରେ ବି ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଲା ତ ଏମାନଙ୍କର କଣ ନା ଏଗୁଡା ହଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି କହିବାର ମାନେ ହେଲା ନା ଏଗୁଡା କୌଣସି ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟରେ ବନେଇଛି ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମେନସନ ଅଛି ଏଗୁଡା କ୍ୟାବିନେଟର ଡିସିସନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତ ଏଗୁଡା ଆମେ କହିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡିଜ ତ ଦେଖିବା ସେଗୁଡା ସବୁ ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ମାନେ ଯୋଉଟାକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଯୋଉଟାକ ମେନସନ ନାହିଁ ସେଗୁଡା ନନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି କଣ କଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଗୋଟେ ବି ନ୍ୟୁଜ ଥିଲା ତ ମେ ବି ଆସିପାରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତାପରେ ୟୁପିଏସସି ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ ପିସିଏସ୍ ଷ୍ଟେଟ ପିଏସସି ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ
फाइनेंस कमिशन तापर होची हमर कोन करे नेशनल कमिशन एससी एंड एसटी एनसीएससी एनसीएसटी एंड एनसीएसटी नेशनल कमिशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बुझियो ना नहीं रे तापर होची कोन तापर एनसीबीसी हो जाई बैकवर्ड कमिशन भी हे गेला बे नेशनल कमिशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट एनसीबीसी तापर सीएजी तापर सीएजी हला कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी पर हमर होची कोन करे एजीआई कोन एजीआई कोन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तापर एजीआई पर एजीएस एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एटा होची कोन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल एबे हमर अटॉर्नी जनरल के असन कि रे अरे वर्तमान भारत अटॉर्नी जनरल के वर्तमान भारत अटॉर्नी जनरल के वर्तमान एडवोकेट जनरल के तो ओडिसा अरे ओडिसा एडवोकेट जनरल के तो बेसिस लिख के पठा अटॉर्नी जनरल की एडवोकेट जनरल की तो टोटल केतरा हला गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा छटा सातटा आठटा नौटा दसटा तो एतिकी हमें पढ़िबा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर रे तापर देखिबा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर रे के अछंदी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर रे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी केतरा कहले के नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आसीबे और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रे के आसीबे प्रथम आसीबो के से लोकपाल तापरे लोकपाल पले कोन रे लोकायुक्त तापर कोन नीति आयोग नीति आयोग तापर कोन एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एसएचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन तापर कोन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एसआईसी तापर कोन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी पर हमर होची सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई पर के रे एनआईए कोन रे नेशनल इंटीग्रेशन एनआईए को नेशनल इंटीग्रेशन एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नेशनल इंटीग्रेशन सॉरी इंटीग्रेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए तापर के तापर फाइनेंस एनडीए कमीशन भी एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन सब हेला एनडीए में इन सब अछि तो एटा देखिबा मेन एतिकी हम कवर करबा ए सब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर हेला तो हमर टोटल हम देखिले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर कोन कोन रहइबो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर कोन कोन हम देखिबा तो एगुडा कर जे तम सिलेबस रे लिखा हिची जे अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पावर फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर जोडा जेति सिलेबस लिखा हिची हम से गुडा सब प्रथम कवर करदा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तापर हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बुझिबा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी ये सब जिंस बुझिबा तो स्टार्ट हम देखिबा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोला सब प्रथम पब्लिक सर्विस कमिशन में देखिया पड़ो हमर अछि पन सिलेबस में
प्रथम आम देखा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। कमिशन ऑफ इंडिया। टीएन सेशन का नाम सुनिछ कि अरे टीएन सेशन का नाम सुनिछ? India is the most populous democracy in the world. The most populous country है गला। Populous democracy in the world. India is the most populous democracy in the world. देखो मेन है जेहेतु आमर आमर एबे तो आम मोस्ट पॉपुलस कंट्री वर्ल्ड रा चाइना को सरपास कर गले हमें 1 केते 100 केते कि हमर पॉपुलेशन है जाति संघ रा जो आसी रिपोर्ट आसी यूएनपीए रा यूएनपीएफ रा आसी ना 142.96 142 माने 142 करोड़ हे गले वर्तमान 1.42 बिलियन पीपल वर्तमान हम चाइना को सरपास कर गले। तो कहबार उद्देश्य हमर मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी और मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी मोस्ट द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड भी हैला। तेणु डेमोक्रेसी रो माने हैला जो बेसिक पिलर डेमोक्रेसी जदि हम कहबा हमर एठी रिप्रेजेंटेटिव बा जोटा हम कहउछंदी प्रतिनिधि मूलक गणतंत्र हम एठी प्रतिनिधि मानको हम बाछुछंदी। तेणु प्रतिनिधि मानको बाछिबार जो मोस्ट इंपोर्टेंट माने प्रोसेस दैट इज इलेक्शन। और इलेक्शन शुड बी फेयर, इलेक्शन शुड बी फ्री एंड इलेक्शन शुड बी इम्पार्शियल। तीन टर्म मन रखियो फ्री फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन हबा दरकार। तेणु ये सब जिनस कर दायित्व होची इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। लिखि दियो मोस्ट पॉपुलस कंट्री ते बेले तो मेन हैला जे हम देखिबा जे एमानकर जो मेन हैला हमर जे इलेक्शन हबा दरकार डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड हम करिबा बेले इलेक्शन हबा दरकार नो डाउट। इलेक्शन हबा दरकार काहे कि टू सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव to select the representative। जो इलेक्शन हम इलेक्शन शुड बी फ्री फेयर एंड कौन फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल हवा दरकार। तो ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम एटा कार काम इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। तो ये सब फ्री एंड फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन पाई फ्री फेयर and impartial election free fair impartial election पाई आम पाखरे कौन अच्छी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बुझेला। एटा हमर केते नंबर इट्स जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑटोनोमस बॉडी भी एटा हमर कोठी मेंशन करा है पार्ट केते के पार्ट 15 रे पार्ट एक्स भी आर्टिकल नंबर केते आर्टिकल नंबर केते 24 324 तेणु मेन काम हला फ्री फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन हवा दरकार। अच्छा जब हम कहबा जे जो इलेक्शन माने कंडक्ट करछन कोठी इलेक्शन जो कंडक्ट करिवे माने कोर इलेक्शन करिवे माने प्रथम हला देखियो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। प्रथम हला इलेक्शन टू द पार्लियामेंट तापर कोन करे इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर तापर कोन करे इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट तापर कोन इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट
of the vice president. एमानकर काम हला एटा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रे काम हला ए लाइन लेखो ए लिखि लाइन लेखो जे इलेक्शन कमिशन इज entrusted with the superintendence direction. Election commission is entrusted with the superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls, control of the preparation of the electoral rolls and for the conduct of all these elections तेणु एगुड़ा केमी भल से सुचारू रूप से हो मेन काम है इलेक्शन कमिशन मेन काम पार्लियामेंट्री इलेक्शन माने राज्यसभा लोकसभा सब है पार्लियामेंट इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन प्रेसिडेंट इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया काम तापर हम देखिबा जदी से भला प्रति स्टेट रे भी इलेक्शन कमिशन रो प्रति स्टेट रे भी स्टेट इलेक्शन कमिशन सब अछि लिखि दियो एवरी स्टेट हैज देयर ओन लिखि दियो आउट पॉइंट तो लिखि दियो तो लिखि दियो आउट पॉइंट करके एवरी स्टेट हैज देयर ओन स्टेट इलेक्शन कमिशन every state has their state election commission 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 लिखो से मनर काम से इलेक्शन कोठी करनी पंचायत म्युनिसिपालिटी लिखो लिखियो फंक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिशन अंडर लिखो इलेक्शन टू द पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी इन द स्टेट इलेक्शन टू द पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी इन द स्टेट इलेक्शन टू पंचायत माने सब पंचायत ग्राम पंचायत नगर पंचायत ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद है इलेक्शन टू द पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी इन द स्टेट तो ये सब जिन हम देखिले जे ए विषय कहै छै तेनु प्रथमे देखिबा हमें जो इलेक्शन कमिशन रो कंपोजिशन कोन हैला इथरा मोर टॉपिक थियो देखिबो तार पावर फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सब प्रकार दै छै ना त प्रथम इलेक्शन कमिशन रो कंपोजिशन विषय में देखिबा एटा आर्टिकल 324 रे लिखाइ छै लिखो एठी द कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमिशन composition of election commission composition of election commission है प्रथम हम जो केस है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस अदर इलेक्शन कमिश्नर किंतु ये जो अदर इलेक्शन कमिशन रो नंबर केते जण होबे जणे 2 जण 3 जण 4 जण 5 जण केते जण रहिबे ए नंबर के फिक्स करियो प्रेसिडेंट फिक्स करियो बुझियो छी त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जण रहिबे तांको सहित बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर मान रहिबे तांको नंबर ता प्रेसिडेंट फिल करियो लिखि दियो तळे एठोटे तीर चिन्ह मार के लेखो जे अदर इलेक्शन कमिश्नर्स नंबर तो लिखि दियो द नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स will be fixed by the president from time to time. The number of other election commissioners should be may be fixed by the president from time to time. तेणु के को समय के जन मेंबर रहिबे इलेक्शन कमिशन रे एटा प्रेसिडेंट फिक्स करिवे वर्तमान के जन 3 जन जन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ताहा 2 जन अदर इलेक्शन कमिश्नर ता सहित भी रीजनल इलेक्शन कमिश्नर भी प्रेसिडेंट चाहिए अपॉइंटमेंट दे परिबे लिखि जाउ लाइन करे बिफोर एन इलेक्शन जब इलेक्शन एबे जनरल इलेक्शन में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सो रहबे रीजन को देखा करे पाए कारण इलेक्शन कमिशन ऑल इंडिया बॉडी तो रीजन वाइज भी इलेक्शन कमिश्नर किछन को अपॉइंटमेंट करे प्रेसिडेंट चाहे अपॉइंटमेंट करे लेखो बिफोर एनी इलेक्शन
President may also appoint before an election, comma, President may also appoint regional election commissioners. President may also appoint regional election commissioner. President may also appoint regional election commissioners to assist the election commissioner. To assist the election commissioner. ଟିକେ କାମକୁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଇଜି କରିବା ପାଇଁ ରିଜନ ୱାଇଜ ବି କିଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ ଲେଖ ତାପରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ, ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ? ଏବେ ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା ନା। ଦେଖ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି, ପ୍ରତି ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ କରିବେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ କିଛି ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତମେ ଜାଣିଛ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ କାହାର ଆଡଭାଇସ ରେ କାମ କରିବେ? କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡେଡ ବାଇ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ୟୁନିୟନ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡେଡ ବାଇ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ସେଇଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଆମର ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆଉ ତ କେହି ତାର କାହାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ମୋଦି ହିଁ କେବଳ ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏ ହିଁ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ହେଇଯାଉ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି ମିଛୁଆ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ସିଏ କହିଦେଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାଇନ କରିଦେଲେ, ତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଥର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉ ଲୋକର ଏଥର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ସେ ଥିଲେ ବୋଧେ ପଞ୍ଜାବ କ୍ୟାଡର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉଦିନ ରିଜାଇନ କଲେ, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ନାଁ ରେକମେଣ୍ଡ ହେଲା, ସେଇଦିନ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ସିନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଚାରିଲେ କେମିତି ପ୍ରୋସିଜର କଲ, ତମେ କେମିତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲ, କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦିନରେ କେମିତି ହେଇଗଲା? ସେ ଲୋକକୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ରିଜାଇନ କଲା, ତାକୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆ ବୋଲି। ଯୋଉଦିନ ରିଜାଇନ କଲା ସେଇଦିନ ତମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ କରିଦଉଛ, ଇଏ କଣ ହେଲା କେମିତି? ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କାଫି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ତେଣୁ ଲେଖି ଦେଇଥାଅ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବଡି ବନାଯିବ, ଯେ ଯୋଉଥିରେ ଏଲଓପି ରହିବେ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ, ଆଉ ସିଜିଆଇ ରହିବେ। ତିନି ଜଣଙ୍କର ଡିସ୍କସନରେ ମେଜରିଟିରେ ଭୋଟିଂ ହବ। ଯୋଉ ଯାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହବ ସିଏ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର। ମନ ଇଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମିତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ହେଇଯିବ। ଲେଖିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଇନି। ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି, ଦେଖ କଣ ଲେଖ। ଦ ପାୱାର ଟୁ ଡିଟରମିନ ଦ ସାଇଜ ଅଫ ଅ କମିଶନ ଇଜ ଭେଷ୍ଟେଡ ଇନ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସାଇଜ ଅଫ ଦ କମିଶନ କେତେ ହବ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ। ହେଲା, ଲେଖ। ଦ ପାୱାର ଟୁ ଡିଟରମିନ ଦ ସାଇଜ ଅଫ ଦ କମିଶନ ଇଜ ଭେଷ୍ଟେଡ ଇନ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, who exercises this power with the advice of the Union Council of Ministers. Who exercises this power with the advice of the Union Council of Ministers. Who exercises this power with the advice of the Union Council of Ministers. The advice of the Union Council of Ministers. Lekha, the power to determine the size of the commission is vested in the president, who exercises the power with the advice of the Union Council of Ministers. Union Council of Ministers. देखो तापरे मने करो जिते भी इलेक्शन कमिशनर जने दि जण तीन जण चार जण पांच जण जहां भी अपॉइंटमेंट हेबे सब चीफ इलेक्शन कमिशनर हुंतु बा अदर इलेक्शन कमिशनर हुंतु, समस्तिंकर पावर सेम, पावर और सैलरी सेम। कोन कहू बुझियो तने? पावर एंड सैलरी सेम, किंतु जणको चीफ इलेक्शन कमिशनर करा हिच हला, किंतु समस्तिंकर पावर और सैलरी सेम। आ जते बेले कोनोसी कॉन्फ्लिक्ट हैला, मनकर कोनोसी डिसीजंस को नेकी इशू को नेकी जते कॉन्फ्लिक्ट हबो, सेते बेले मेजॉरिटी डिसीजन नि हबो। अभी नुजे चीफ इलेक्शन कमिशनर जहा कहबे सेटा हेजिबो, मेजॉरिटी डिसीजन नि हबो। लिखि दियो, पळतळ लेखो। लेखो द पावर एंड सैलरी of each election commissioner along with the chief election commission are same. The power and salary, the power and salary, the power and salary, the power and salary, the power and salary of each election commissioner is are same, same. But in case of a difference of opinion, but in case of a difference of opinion, but in case of a difference of opinion between the chief election commissioner and the other election commissioners, in case of a difference of opinion between the chief election commissioner and other election commissioners, the decision shall be made according to the opinion of the majority. Majority the decision shall be made according to the opinion of the majority. According to the opinion of the majority. अच्छा मते गोटे कथा कह,
आम गोटे टेस्ट सीरीज भाया गोटे करके चलेबा टेस्ट करवा ना जमी पढ़ा हम सेमती टेस्ट करवा तुम निजे पढ़ी टेस्ट दे पार पढ़ा ना मैंने गोटे टेस्ट सीरीज शेड्यूल बनैकी टेस्ट करवा ना जमी पढ़ा हम सेमती टेस्ट करवा माने सब्जेक्टिव कहूँ सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज परा माने आगु गोटे प्री शेड्यूल टाइप रे बनै दबा को दिन कोन टेस्ट हबो का पर को दिन न बोली का पर कोन टेस्ट हबो से अनुसार टेस्ट करबे की सर ठीक আছে কিন্তু রবিবার টেস্ট হবো কনস্টিটিউশনাল হলা মো শিডিউল বনউছি দেখিও আচ্ছা এটা শাল বি মেড অ্যাকর্ডিং টু দ ওপিনিয়ন অফ দ মেজরিটি গোল বুলা হলা এটা আইএমপি লেখো তারপর লেখো যে রিজনাল কমিশন কথা কইলি যে ইয়ে আদায় করিবে তারপর লেখ যে বর্তমান লেখ যে ইলেকশন কমিশনার মানে अपॉइंटमेंट হেবে তাঙ্কর মানে টেনর কেতে লেখ এ লিখি দিও टेनर ऑफ इलेक्शन कमिशनर समस्त चीफ इलेक्शन कमिशनर हो अदर इलेक्शन कमिशनर हो लेख टेनर ऑफ इलेक्शन कमिशनर इज 6 years मैक्सिमम एज रिटायरमेंट एज हो 65 years मैक्सिमम रिटायरमेंट एज हो 65 माने रिटायरमेंट है 65 years 65 years पर्यंत से रही पारे लेख टेनर है 6 years एज है 65 years मैक्सिमम रिटायरमेंट एज 65 years माने मन कर जने जन को 62 मन को 63 जन 64 वर्ष से इलेक्शन कमिशनर है ता माने नो 6 वर्ष रहबो त 65 मैक्सिमम एज तनो से 65 वर्ष रही रिटायर है बुझु जने रिटायरमेंट एज 65 years बुझला एबडा सब माने मल्टीपल माने क्वेश्चन कला कंफ्यूजन हुए कारण 16 मन यूपीएससी रे भी 6 वर्ष एमान कर भी 6 वर्ष 6 वर्ष मैक्सिमम एज ला 65 years तापर लेख जदि हम देखिबा जे जो साइज ऑफ द इलेक्शन कमिशनर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम केमि वेरी करि छिला गोटे लाइन एमि ड्रा कर दियो साइज ऑफ इलेक्शन कमिशनर लिखिए साइज ऑफ इलेक्शन कमिशन साइज ऑफ इलेक्शन कमिशन देखो प्रथम हम देखिबा 1950 रो संविधान लागिला 1950 रो हम देखिबा 1989 पर्यंत हम देखिबा इलेक्शन कमिशन वाज ए सिंगल मेंबर बॉडी यानी इलेक्शन कमिशनर जणे रहउथिले सिंगल मेंबर बॉडी थिला 1989 मसिया पर्यंत तबर 1989 रु 1990 एई समय इलेक्शन कमिशन को 3 मेंबर बॉडी कर दिया गला 3 मेंबर बॉडी कर दिया गला 89 90 ई गोटे वर्ष हला 1989 रु 1990 पर्यंत पुनी 90 रु 1993 जाए 1993 जाए एटा 90 1990 रु 1993 जाए पुनी एटा हे गला कोन ना सिंगल मेंबर बॉडी हे गला वर्तमान पर्यंत एटा 2023 एटा जे वर्तमान अछि के 3 मेंबर बॉडी वर्तमान हमर 3 मेंबर बॉडी अछि बुझि परला ने हला जब भारत संविधान लागू होला 1950 मसिया रे 1950 रु 1989 भीतर सिंगल मेंबर बॉडी 1989 रु 1990 3 मेंबर बॉडी 1990 रु 1993 सिंगल मेंबर बॉडी 1993 रु 2023 3 मेंबर बॉडी तो वर्तमान हम रिसेंटली जो अछि इलेक्शन कमिशनर साइज होची 3 मेंबर बॉडी जन चीफ इलेक्शन कमिशनर और 2 जन अदर इलेक्शन कमिशनर देखो एटा वर्तमान अछि इलेक्शन कमिशनर अपॉइंटमेंट होची तुम जेमदी कहली जे प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करिवे आ जहाँ को रेकमेंड करिवे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जहाँ को रेकमेंड करिवे से अनुसार वर्तमान किंतु वर्तमान जो नुवा रेकमेंडेशन आसी सुप्रीम कोर्ट रो जे गोटे कमिटी गठन करा हबो जोतरे 3 जन मेंबर होइबे एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो एमानंगर मेजॉरिटी रे जो ना को माने वोटिंग हबो जार मेजॉरिटी आसला जो ना ऊपर से व्यक्ति को इलेक्शन कमिशनर अपॉइंटमेंट मिलिबो तो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर मनोज जहाँ को चाहूँ अपॉइंटमेंट करछनी से जिन सब कारण एभला कंडीशन सब के जानि नथिले जे गोटे लोक हाथ एते पावर रहबो जे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्तमान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थिबा जा नथिबा से गोटे लोक जहाँ कहूची से होची बुझियो ना एमि कंडीशन के हेबो बोली भगवान नथिले भाबी नथिले से सब तेणु ए प्रकार प्रोब्लेम वर्तमान होची हला तेणु जहाँ भी हो हमर जे कमिशन गठन कराई छै टाइप हबो तेणु आ पर आमे जिबा इलेक्शन कमिशनर आ तो एति मेन पॉइंट हे गेला हला आ बाकी तुम देखि दबो जाई ये लक्ष्मीकांत तापर बढ़िया बर्तन यूपीएससी तापर देखिए यूपीएससी यूपीएससी होची यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन पब्लिक सर्विस कमिशन
यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन है। देखो यूनियन पब्लिक आम जमी जानी देख जेकोसी कंपनी हो कंपनी गोटे चलने पहले आमको स्टाफ दरकार कि कौन ऑर्गेनाइजेशन को चलने पहले आमको स्टाफ दरकार सेमती गवर्नमेंट को चलने गवर्नमेंट गोटे सिस्टम ना गवर्नमेंट तो गोटे सिस्टम तेणु सिस्टम को चलने पहले स्टाफ दरकार बुझी तेणु से स्टाफ मान रिक्रुटमेंट केमी हम तार रिक्रुटमेंट करने गोटे एजेन्सी यूनियन लेवल जार ना हूँ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन संघ लोक सेवा आयोग जो ओडिया में कहवा संघ लोकसेवा यूनियन संघ संघ लोकसेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन गठन कराई काम है जे जो सिस्टम सरकार जो गवर्नमेंट जो सिस्टम बनाई सिस्टम को चलाइबा सब एम्प्लॉय दरकार स्टाफ दरकार से स्टाफ मानकर रिक्रुटमेंट मान करेंगे है देखिए लिखाई गोटे पार्ट XIV 14 पार्ट 14 लिखिदे पार्ट 14 पार्ट XIV पार्ट 14 आर्टिकल आर्टिकल 315 रु आरंभ करिकी 300 केते 323 पर्यंत ए विषय लिखाई 315 आरंभ करिकी 323 पर्यंत देखो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जदि आम पढ़ा तार बहुत डिटेल्स रे पढ़ा जाऊनी कौन एत डिटेल्स दरकार ना आमको ना डिटेल्स जानते बहुत जिन भितर कंपेयर करके जो कंपेरिजन रे जदि हम देखिबा मुझे कहबी कारण कंपेरिजन कला माने बहुत टाइम दरकार 2 वर्ष कौन हम पाखे समय अच्छे आम पढ़िया दिन राति गुड़ाए जिनस अच्छी तो कौन मैंने कंपेरिजन यूके कॉन्स्टिट्यूशन कंपेरिजन टू यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन काफी जिनस अच्छी एत कथा तुली के पढ़ा मत लगुच यूपीएससी मेनली दरकार ना यूपीएससी भी दरकार ना यूपीएससी जो एक्सटेंसिवली पढ़ुଛନ୍ତି माने पबाड एडमिनिस्ट्रेशन पबाड की जो पबाड माने ऑप्शनल स्टूडेंट माने इथे देखुथिबे कारण इतने हाई लेवल को जीवार भी आवश्यकता नहीं हमर हला तेणु एटा देखो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन अंडर रे हमें देखले पार्ट XIV पार्ट 315 323 तो हमें खाली कुटी के देखि देखि जीवा देखो मेन हैला ए जो अछि हमर यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन तो एटा स्टार्टिंग रो भी हम जदि गोटे टाइमलाइन ड्रा करिया देखो टाइमलाइन ड्रा करिवा हमर जो 1935 मसर एक्ट बनितला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैला એટલે કે गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बनितला सेतरे कहला फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन रो परिकल्पना कराइतला फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन एटा कहला सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी एटा हम 1950 रे जते भारत संविधान लागू हैला 1950 रे लागू हैला सेते बेले एटा कहै गला यूपीएससी और ना चेंज हे कहै गला यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन अरे बुझि परछो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे हम जोतला फेडरल सर्विस कमिशनर जो करा हैतला सेटा आगु जाई कि यूपीएससी बनेला कोठी 1950 मसिया जते भारत संविधान लागू हैला एटा बना यूपीएससी कहला कथा हला यूपीएससी रो काम कोन माने कोन रिक्रूटमेंट करिवे देखो यूपीएससी रो रिक्रूटमेंट कहा करिवे माने यूपीएससी एसएससी यूपीएससी रिक्रूटमेंट करो कहा रिक्रूटमेंट माने करिवे कहा रिक्रूटमेंट करिवे ऑल इंडिया सर्विसेज हम जो रिक्रूटमेंट करिवे कहा रिक्रूट कर ऑल इंडिया सर्विसेज जोटा कि हम पाखे 3 प्रकार ऑल इंडिया सर्विस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंडियन पुलिस सर्विस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये 3 प्रकार ऑल इंडिया सर्विसेज अछि ता सहित सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड बी हैला सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी तो बुझा पड़ला ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस आईपीएस और आईएफएस तापरे सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए ग्रुप बी तेणु यही टाइप रो जिनस हमको अच्छी जे हमको रिक्रूटमेंट पाई एमान सब करिवे हला तो ग्रुप ए
ग्रुप ए अंडर काफी सर्विसेस आसुची तुम जानिथिबो इंडियन फॉरेन सर्विस हला गुडा ग्रुप ए सर्विस अछि त ग्रुप ए सर्विस अछि यूपीएससी अंडर रे त गुडा सब एमान दरकार कोन जो हमर माने गवर्नमेंट पई विभिन्न स्टाफ दरकार अछंदी तो सेति पई कैटेगरी ए कैटेगरी बी पे यूपीएससी और सी डी पई एसएससी तुम जानिथिबो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तेणु ए सब करा जाय आमे देखिबा तापरे आ गोटे पॉइंट आमे देखिबा जे एमानकर काम कोन माने जो रिक्रुटमेंट हबो एमिति नुह जे तुम देखिथिबो मानकर रिक्रुटमेंट हे गला एमिति नुह जे तुम रिक्रुटमेंट हे गला माने संगे संगे जॉब मिल जे कारण सब वर्ष कोन हुए ना गवर्नमेंट नोटिफाई करिवो यूपीएससी को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करिवो जे हमको एतिकी वैकेंसी हेछि विभिन्न विभिन्न ये रे केते केते वैकेंसी अछि पर एतिकी वैकेंसी क्रिएट हेछि तमको एतिकी दरकार बेले बेले कोन हो कि माने रिक्रुटमेंट तो हे जायछि बट वैकेंट हेनि सीट जायनि ताको सोना डाको लगा देति वैकेंसी हो बोली तेनु किछि मन डिले हुए माने सिलेक्शन हे जिबार किछि समय परे माने तो ट्रेनिंग सरी जायछि पर तुम अपॉइंटमेंट आसी 5 मास 4 मास 3 मास भी लेट हे जाय एमती बेले बेले हुए बट ता माने सिलेक्शन हे जिबार जेतरा हेले पोस्टिंग हो बुझिस ना पोस्टिंग हो हबनी जेतरा हेले पोस्टिंग हो डिले हे जाय पारे तापर आ गोटे पॉइंट हैला देखो जे यूपीएससी रा खाली काम जे रिक्रुटमेंट करबा सेटा हो तार अलगा फंक्शन्स भी अछि जेमिति जेपीएससी तुम जेपीएससी रा कांसेप्ट जानिथो जेतरा दीटा रु अधिक स्टेट जदि से चाहिए जे हमर गोटे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन रहो आ सेते बेले से जॉइंट पब्लिक कमिशन रा स्ट्रक्चर को भले हबो तार स्कीम को भले हबो फंक्शन को भले हबो केमति कोन करबे ताको असिस्ट करबो तार स्कीम माने बनेबो के यूपीएससी बनेबे ताको सबुतरे असिस्ट करिवे से केस रे जेपीएससी इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी किंतु यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एवडा को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बुझियो छ नै लिखि दे गोटे पॉइंट एठी जे जो फंक्शन्स रे एता लिखिले जे एटा फंक्शन हला एटा गोटे फंक्शन हमर गला यूपीएससी रा फंक्शन हम देखु ना एटा फंक्शन भी लिखि दे फंक्शंस आ यूपीएससी रा गोटे फंक्शन एठी करके लिखो जे इट शैल आल्सो असिस्ट टू और मोर स्टेट्स लिखो इट शैल आल्सो असिस्ट टू और मोर स्टेट्स it shall also assist two or more states in framing and operating schemes. It shall also assist two or more states in framing and operating schemes of a JPSC. It shall also assist two or more states in framing and operating schemes of a JPSC. JPSC Joint Public Service Commission. JPSC if required है if required बुझला एटा गोटे गला तापरे ये भी चाहिबो जदी ये चाहिबो जदी गवर्नमेंट को एडवाइस करि परिबो जदी मन चाहिबे भी गवर्नमेंट को विभिन्न क्षेत्र एडवाइस करि परिबे किंतु माने एडवाइस ता बाइंडिंग है गवर्नमेंट चाहे एक्सेप्ट करबो न नहीं लिखि दियो in certain cases UPSC also advises the government in certain cases UPSC also advises the central government but the advices certain cases bracket लगा if consulted जदी गवर्नमेंट को कंसल्ट कला यूपीएससी की एडवाइस करियो न नहीं सुगो मोटा माने करियो नहीं किछि लगा if consulted ब्रैकेट लगा if consulted ताको जदी सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट कला तो एडवाइस करियो और जो एडवाइस दे दैट इज नॉट बाइंडिंग लगा तो एडवाइसेस आर नॉट बाइंडिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट द एडवाइसेस आर नॉट बाइंडिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट द एडवाइसेस आर नॉट बाइंडिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट तो प्रथम देखिले जे मान जदी सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करिवो यूपीएससी कोनोसी मैटर रे एबे जमिति देखिबो एबे कहउछन जे यूपीएससी परीक्षा वर्ष जाय हमन 6 मास रे सरिया दरकार प्रीलिम हो संगे संगे मेन हो संगे संगे रिजल्ट बारियो 6 मास रे पूरा साइकिल कंप्लीट हो एते समय परीक्षा हो बुझिस जेमि करछंती तो ता माने एटा गोटे नुवा लागला तो गवर्नमेंट को तन कहबा एडवाइस माइगो इथरा कोन मत यूपीएससी मत कोन तो यूपीएससी एडवाइस करिवो कि यूपीएससी जो एडवाइस ता करिवे माने दैट इज नॉट बाइंडिंग टू गवर्नमेंट मन चाहिले तो एक्सेप्ट करो न होला करिवो हला एटा लेके एटा हला हम लिखिले तापरे आउ कोन से मानकर जो एडवाइस हम देखियो से कोथरे एडवाइस करि परले जो एडवाइस मानकर सुप्रीम कोर्ट जो माने यूपीएससी देबे लेका जो लेका एडवाइसेस if he consulted माने consulted by government तो ये जो एडवाइसेस कोन हे परिबो कोथरे लेका मेकिंग अपॉइंटमेंट एंड मैटर्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट एबे जेमि कहली 6 मास रे करिया पई एबे आलोचना चली तो सेटा गोटे हे पर लेखो इट लेखो मेकिंग अपॉइंटमेंट एंड मैटर्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट making appointments
and matters of recruitment to civil services and post to civil services and post ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଗଲା तापर आउ कोथरा एडवाइस करबे प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ वन सर्विस टू अनदर promotion and transfer from one service to another तीन रे लिखो on all disciplinary matters against civil servant on all disciplinary matters against civil servant तापर लिखो any other matter related to personnel management any other matter related to personnel management हैला ए सब मैटर पर एवन एडवाइस करि परंदी हैला तापर एठी पॉइंट लिखो जदि मन कर कोन सिविल सर्वेंट एग्नेस्ट रे हैला माने आईएएस अफसर बंधु बजे कोन सिविल सर्वेंट बंधु कोन से गवर्नमेंट को दी एक्शन नंबर अछि त से बिफोर से माने यूपीएससी की कंसल्ट कर परिबे यूपीएससी और सीबीसी चीफ विजिलेंस कमीशन को भी कर परिबे लिखो एठा लिखो गवर्नमेंट कैन कंसल्ट यूपीएससी and CBC मतलब खाली UPSC लिखो गवर्नमेंट कैन कंसल्ट UPSC बिफोर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन against any civil servant government can consult UPSC government can consult before taking disciplinary action against any civil servant बुझला तापर आउ गोटे कथा हला जे माने कर कोनोसी मैटर रे यूपीएससी गवर्नमेंट को एडवाइस करै छै से एडवाइस रे गवर्नमेंट कोन कोन स्टेप नै छै से एडवाइस को एक्सेप्ट करछन कि रिजेक्ट करछन यदि रिजेक्ट कले तले को कारण रे रिजेक्ट कले कोन तार पर सनोडे एनुअल रिपोर्ट बनेबे एनुअल रिपोर्ट बने कि प्रेसिडेंट को देबे आ प्रेसिडेंट सिराम कि पार्लियामेंट रो बोथ हाउस रे रखिबे हला एटा लिखि दिया गोटे जे एनुअल लिखो एवरी ईयर एनुअल रिपोर्ट is submitted to president by UPSC and president put it on the both house of the parliament for Lok Sabha and Rajya Sabha for discussion and president puts it on the both houses Rajya Sabha and Lok Sabha of the parliament तो parliament रो दुई सदन रे से रिपोर्ट को रखते फर्दर डिस्कशन पाई ये कौन एडवाइस करथिला गवर्नमेंट काहे डिसीजन लेलानी किसी ऐसे एडवाइस को काहे एक्सेप्ट कलानी ना एक्सेप्ट कला को कारण को एक्सेप्ट कला को कारण को रिजेक्ट कला ऑल दोस थिंग्स कमेंट मेंशन करके ताको पठाइथिबो आरो रिपोर्ट बनै कि ये प्रेसिडेंट को देबो प्रेसिडेंट सामने कोट रखिबे दी हाउस रो रखिबो राज्यसभा लोकसभा तापर डिस्कशन हो बुझले तो एटा पूरा प्रोसीजर हमर इन दूर मन रखे पे डायग्राम ड्रा कर देता एटला यूपीएससी एटी प्रेसिडेंट एनुअल रिपोर्ट देखिए दबो यूपीएससी दबो एनुअल रिपोर्ट टा और भाई दियाला कोन एडा सब बता में लिखाई थियो ये प्रेसिडेंट अपने कास तो पुट करी पार्लियामेंट रे लिखो प्रेसिडेंट एटला लिख दियो एटा लिखले तो माने एटा लिखला मैं लिख द प्रेसिडेंट पुट दिस रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट along with the memorandum लिख दियो प्रेसिडेंट प्लेसेस दिस रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट along with the memorandum president places this report before the parliament along with the memorandum president places this report before the parliament along with the memorandum explaining the cases where advice of the commission was not accepted UPSC prelim के तारीख रे UPSC prelim के तारीख रे
28 में 28 28 में 28 में है रे। हाँ सर अच्छा हो 28 में। अच्छा अच्छा president places this report before the parliament along with the memorandum explaining the cases before where advice of the commission was not accepted। मनगर कहीं की accept करा हलानी कौन सा रिपोर्ट आने की रखी डिस्कशन में। अच्छा तब लिखिया कंपोजिशन देखिबा हला लेख कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी कंपोजिशन लेख। अच्छा गोटे काम करबा यूपीएससी तो तुम्हारे केजन प्रीलिम तम भीतर समस्त प्रीलिम लिखुछ कि यूपीएससी प्रीलिम रो समस्त प्रीलिम लिखुछ। गोटे काम करबा क्वेश्चन डिस्कशन करबा प्रीलिम रो कि नले माने आमे प्रथम सारी दबा हम यूपीएससी टा यूपीएससी रो गोटे वर्ष रो हम 20 जाय करथिला आरथर 21 वर्ष रा करबा ता सहित यूपीएससी रो केतरा 5-7 वर्ष रा कर दबा डिस्कशन कर दबा। हाँ सर हाँ सर कॉलेज माने यूपीएससी प्रीलिम दो ताको टिके इफेक्टिव जो यूपीएससी प्रीलिम लिखिबा वर्ष ताको टिके इफेक्टिव होता और देखिबा हला देखो कंपोजिशन रे लेखो कंपोजिशन रहला कंपोजिशन लेखो जो मेंबर्स माने करो मेंबर्स प्राय केते जण 9 रु 11 मेंबर प्राय रहंदी हला ए लिखि दे दियो जे the power to determine the size of the commission is vested in the president decide करियो हला the power to decide the power to determine the power to determine the size of the commission the power to determine the size of the commission is vested in the president the power to determine the size of the commission the power to determine the size of the commission is vested in the president the power to determine the size of the commission is vested in the president बुझो छी। अब ये जो अंकर जो चेयर है जो 9 रु 11 जो मेंबर रहंदी अंग भीतर जने चेयरमैन हेबे हला लिखि दियो ए among these members one member will be the chairman one member will be the chairman आ जदि वैकेंट रहिला ताले प्रेसिडेंट जहा को अलगा मेंबर मानको भी काहू कहबे जे उनको एक्टिंग चेयरमैन होबा पाए हला तापर लिखि दियो लेख जे देखो the members along with the chairmen like the members along with the and the chairman the members and the chairmen will be appointed and removed by the president himself will be appointed and removed by the president himself or herself खाली president लिखि दियो हला the members will be appointed and removed the members will be appointed and removed by the president हला तापर रिमूव को ग्राउंड रहबो हम मेंबर मानको रिमूव करबा तो ग्राउंड फॉर द रिमूवल लिखि दो ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द रिमूवल ग्राउंड फॉर द रिमूवल ग्राउंड फॉर द रिमूवल मतलब कौन कौन ग्राउंड अछि प्रथम लिखो प्रथम देला गॉन बैंकक्रप्ट दुई रे लिखो engaged in any other paid employment engaged in any other paid employment in lekho unfit in the opinion of the president unfit in the opinion of the president in the opinion of the president तापर आगोटे लेखो proved misbehavior देखो ये proved misbehavior लिखा है proved misbehavior शब्दटा डिफाइन कराइनि भारत संविधान देखो जे misbehavior माने कोन किंतु सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन आसी proved misbehavior माने सुप्रीम कोर्ट रे एटा प्रूव्ड हे जो जब लेखो एटा कोन तार माने ये जो proved misbehavior माने कोन लेखो
ଏଟା ମୋ ଜାଗା ହଁ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ହେଲା। rude misbehavior ମାନେ ଲେଖ କଣ ଯେ ଲେଖ participating or making any profit participating or making any profit in any contract or agreement under GOI government of India or state government or state GOV, state government or government of India or state GOV. Government of India and state GOV. देखो ये टिके टिके छोटिया छोटिया कथा गुड़ा प्रिलिम रे काफी काम रे आसीबो हला प्रिलिम रे काफी काम रे आसीबो तेणु एडा टिके भलो भाबरे बुझो जे प्रूव्ड मिसबिहेवियर माने देखो मु कोन कहली ना पार्टिसिपेटिंग और मेकिंग एनी प्रॉफिट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट तो से कोनोसी एटा को वर्तमान सुधा पेड प्रूव्ड मिसबिहेवियर बोली मना है माने सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन अनुसार हला किंतु प्रूव्ड मिसबिहेवियर माने कोन भारत संविधान रे कोठी लिखा है बुझी होची तापर एई क्षेत्र रे ए जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर माने सुप्रीम कोर्ट रो डिसीजन दैट इज बाइंडिंग दैट इज फाइनल हला लिखि दियो प्रूव्ड मिसबिहेवियर केस इन केस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर माने ए जो रिमूवल केस जदि भी तुम माने एते कोन से डिस्प्यूट हैला तमे मनकर कोर्ट को गला सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन है दैट इज बाइंडिंग हैला देखो इन दिस केसेस the decision of the supreme court is binding the decision of the supreme court is binding the decision of the supreme court is binding मानकर हम रिमूव करिवा तुम ला कोर्ट को पळेला सुप्रीम कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट रे जो डिसीजन है जीवो दैट इज बाइंडिंग हैला दैट इज बाइंडिंग तापर लेको क्वालिफिकेशन तो जो मेंबर माने हेबे सब अंगर क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमिशन रे क्वालिफिकेशन विषय किछि कोहाय तो एठी भी क्वालिफिकेशन कोन देखिबा देखो एठी यूपीएससी रो क्वालिफिकेशन माने जो मेंबर माने हेबे तार क्वालिफिकेशन कोन रहया दरकार क्वालिफिकेशन लेखो देखो क्वालिफिकेशन में सेम दिछि कहै जे कोन पढिथिबो कोन नै किन गोटे स्टेटमेंट कहै छै लेखो कोन सेटा लेखो जे हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी should have at least half of the members of UPSC should have at least 10 years of experience under the central or state government. Half of the members of UPSC should have at least 10 years of experience under central and state government, central or state government. ता माने मनकर काली हम अपॉइंटमेंट हे जिबा काली हम भीतर मनकर आम भीतर काली को माने जे अपॉइंटमेंट हे जिबा स्टेट पीसीएस रे सॉरी हम काली मनकर हम सब ओएस रे सिलेक्ट ओएस हो बा जे कोनसी पोस्ट हम सिलेक्शन होला हम 10 वर्ष चाकरी करले स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे 10 चाकरी केला पर तो लागे जो मो स्टेट गवर्नमेंट करि करनी यूपीएससी रो स्टेट पीसीएस रो मेंबर हेबी कि यूपीएससी रो मेंबर हेबी यू कैन अप्लाई ओले सिलेक्शन होला सेटा मेनली बहुत पॉलिटिकल रे प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट दियंती माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने कोन जे जो गवर्नमेंट पावर अछि तांका पाक तांकर निकटर लोक बा तांका टाइप रो लोक अनुसार करदे तेनु से टाइप रो कोन तेनु एथरे किछि कोइंडी किछि क्वालिफिकेशन कथा कोइ जो मेंबर माने मिनिमम 10 वर्ष एक्सपीरियंस थिया दरकार पब्लिक लाइफ रे बस पब्लिक लाइफ में सेंट्रल गवर्नमेंट रे प्रोफेसर अच्छो कि सिविल सर्विस रे अच्छो कि कोथ रे अच्छो स्टेट गवर्नमेंट अंडर 10 वर्ष तक काम कर चलो यू कैन promoted to the UPSC or apply करि परिबो तो वैकेंट अछि यू कैन बी सिलेक्टेड एज ए मेंबर बुझियो छी आ तापरे आ बाकी तो सब सेम आ कोन आ बयस भी मानकर यूपीएससी रो बयस भी से 65 इयर्स हला आ 6 इयर्स 65 मैक्सिमम इज 65 और 6 इयर्स टेनर हला 6 इयर्स किंतु जोटा इयरलियर मानकर 64 वर्ष रे अपॉइंटमेंट पाइला तो गोटे वर्ष रहबो बुझियो ना कारण 65 वर्ष ला रिटायरमेंट हे जो लिखति बाबू
लिखि दियो टेनर होची कोन 65 वर्ष ए टेनर होची 6 इयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट ला 65 वर्ष मैक्सिमम एज ला 65 वर्ष मैक्सिमम एज 65 वर्ष ये हम बड़ देखली यूपीएससी देखले हला बर्तन तापर हम जिबा बर्तन यूपीएससी परे हम जिबा बर्तन स्टेट पीसीएस को स्टेट पीसीएस से सेम यूपीएससी से सेटी प्रेसिडेंट नी गवर्नर तो लिखि दै था स्टेट पीएससी हेडिंग दियो स्टेट पीएससी स्टेट पीएससी देखो स्टेट पीएस रे सेम सेंट्रल गवर्नमेंट रो जेमि स्टाफ दरकार है सेमि स्टेट गवर्नमेंट भी तो स्टाफ दरकार है स्टेट गवर्नमेंट को चले पई और से स्टेट गवर्नमेंट रो माने स्टेट सर्विसेज उडा ग्रुप ए ग्रुप बी रो सर्विसेज हमर स्टेट पीसीएस द्वारा हमर ओपीएससी ओडिशा स्टेट पई की हमर ओपीएससी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन जे हमर ग्रुप ए ग्रुप बी रो रिक्रूटमेंट हो जो स्टाफ दरकार सब हम ओडिशा से माने ओडिशा गवर्नमेंट पई जो स्टाफ दरकार है तो सेति पई हमको ग्रुप ए और ग्रुप बी चाकरी हो जे बाकी ग्रुप सी ग्रुप डी हमर एसएससी करू हां हमर जो एसएससी है ओडिशा एसएससी ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ମେନ୍ ହେଲା ୟୁପିଏସସି ହେଲା ଗ୍ରୁପ ଏ ଆଉ ଗ୍ରୁପ ବି ର ସର୍ଭିସେସ୍ ଗୁଡାକ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏମାନେ କରିବେ ତ ଏମାନଙ୍କର ହେଲା କାମ ହେଲା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ କିନ୍ତୁ କଣ ଷ୍ଟେଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଷ୍ଟେଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ଗୁଡାକ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी है एमान सब रिक्रूटमेंट कर स्टेट बेसिस रिक्रूटमेंट हम जेमि सेंट्रल गवर्नमेंट पई जेमि यूपीएससी सेमि स्टेट गवर्नमेंट पई हला हमर एटा कोठी फाइच हमर एटा इशू विषय पार्ट एक्सआईवी आर्टिकल होची कते आर्टिकल हमर होची 315 रु 323 हला आर्टिकल 315 रु 323 बहुत यूपीएससी स्टेट पीसीएस विषय कहै छै ए भीतर रिक्रूटमेंट स्टेट सर्विस को करंदी सेमिति सेम जिंस सेठी जेमति एठी मनकर हमर काली मनकर रिक्रूटमेंट हे जिवो हम जे रिक्रूटमेंट ला पर संगे संगे चाकरी मिलो प्राय आदिकाली मिली जाउछि कारण जति कि वैकेंसी ती करछन नले बेले बेले रिक्रूटमेंट कर दियंती 4-5 मास पर भी पोस्टिंग दियंती हला कारण हमर देखिबो एबे हमर जो सिस्टमैटिक अछि एबे जो माने हमर माने ओएस मनकर पाइला ताको प्रथम छाड़ दोछंदी फील्ड ट्रेनिंग प्रथम आगो गोपबंधु एकेडमी रे ट्रेनिंग हवा कथा 3 मास खंडे तापर छाडिया कथा फील्ड कि 6 मास खंडे ट्रेनिंग फील्ड को जाओ तापर पुनी फाइनल ईयर हवा कथा किंतु स्टार्टिंग रो फील्ड को छाड़ दोछन सेठी सेख तापर एठी हबो स्टेट पीसीएस रे टिके जिंस सिस्टमैटिक पंदा हेनी भला रे हला तो जा भी हो तेनु एठी हमर जो मानकर रिक्रूटमेंट हवा इधर ग्रुप ए रे हबो ग्रुप बी रे हबो हेला परे तमरो जो माने once recruitment हला हम पोस्टिंग द सियोर बट डिले बेले बेले हे जाय तापर लेखो से जे गवर्नर से प्रेसिडेंट जा बोले गवर्नर से एठी लिखि दियो जे गवर्नर ऑफ द स्टेट गवर्नर आउ कथा लिखि दियो आउ कथा लेखो जस्ट एठी जेम यूपीएससी रे खाली जे रिक्रूटमेंट काम सेटा नो गवर्नमेंट को एडवाइस करबा भी गोटे काम थला एमाने भी सेम गवर्नमेंट को एडवाइस करबे लिखि दियो एठी स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करी ए लिखि दियो जे advices to the government ब्रैकेट लिखो if consulted हैला एते को केस रे एडवाइसमेंट करिवे हैला से अपनी जोडा लिखितले ओडा लिखितो को केस रे प्रथम केस हला कोन मेकिंग अपॉइंटमेंट एंड मैटर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सिविल एमति लिखि दिया जे सेम देखो एठी लिखि दियो जो एडवाइसेस करिवे कोन लिखि दियो सेम लिखियो सेडा उथरे न लिखि दियो सेम एज यूपीएससी
यूपीएससी जो मैटर सब लिखि एडवाइस को क्षेत्र में करिवो से क्षेत्र में भी करिवो इन्फ्लुएंस करिवे हला सो सेम जिंस गुडा से पॉइंट गुडा एथि लिखि दबो से पॉइंट गुडा भी एडवाइस करिवे माने सेम आज यूपीएससी से संबंध जेमिति कि मेकिंग अपॉइंटमेंट एंड मैटर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट और पोस्ट की प्रमोशन और ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर की ऑन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग द सिविल सर्वेंट सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट से गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट तापर एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट एगुडा सब ऊपर माने को एडवाइस से गवर्नमेंट माने को मागु छथि दे कैन एडवाइस किंतु माने एडवाइस ता जे बाइंडिंग सेटा नो बाइंडिंग नहीं गवर्नमेंट चाहे एक्सेप्ट करो न लिखि दियो एडवाइसेस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट the advices of the state state PSC is not binding on the state government is not binding on the state government अच्छा सेठी जो लिखिथिलो जे गोटे पॉइंट को लिखिथिबो जे यूनियन गवर्नमेंट कैन कंसल्ट UPSC and the CBC लिखि दियो UPSC and CBC चीफ विजिलेंस कमिशन UPSC and CBC लिखि दो UPSC before taking any disciplinary action any against civil servant से जो लिखिथिलो UPSC अंडर से जे लिखि दियो UPSC and CBC जे लिखो UPSC and CBC can consult UPSC and CBC एठी लिखो जे एडी यूपीएससी आवर कथा लेखा जे यूपीएससी माने लेखा गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसल्ट SPSC माने स्टेट PBSC गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसल्ट SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्लस स्टेट हाई कोर्ट for the appointment to judicial service कारण माने judicial service भी करନ୍ତି हमर UPSC judicial service भी conduct करछि the governor of the state consult state public service commission and state high court for the appointment to judicial service of the state to the judicial service of the post judicial service of the state other than the post of a district judges एटा में पढिबा मतलब सबऑर्डिनेट कथा पढिबा सबऑर्डिनेट जुडिशियरी पढिबा मतलब कहबी the governor of the state consult state public service commission and has the state high court for the appointment to the judicial service of the state other than the post of a district judge 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 है तापर लेखो स्टेट गवर्नमेंट कैन कंसल्ट स्टेट PSC स्टेट गवर्नमेंट कैन कंसल्ट स्टेट PSC and SBC स्टेट विजिलेंस कमीशन है स्टेट PSC and SBC स्टेट PSC and SBC before taking disciplinary action against any civil servant before taking the disciplinary action मनगर आमे सब सिविल सर्वेंट खाली बनिबा तो हमर ऊपर जदी कोनो डिसिप्लिनरी एक्शन नि हाबो तो स्टेट गवर्नमेंट प्रथमे स्टेट PCS को हमर OPSC को कंसल्ट करिवो आउ स्टेट हाई आउ सॉरी स्टेट विजिलेंस कमीशन को कंसल्ट करिवो तो स्टेट गवर्नमेंट कैन कंसल्ट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन and SVC state vigilance commission before taking disciplinary action against any civil servant before taking any disciplinary action any civil servant और सेम यूपीएससी का अगर स्टेट PCS रे से होया एमन ଗୋଟେ एनुअल रिपोर्ट बनेबे कोन एडवाइस देथिले गवर्नमेंट को आउ कोन एडवाइस को स्वीकार करले कोडा को मना करले वासे रिजेक्ट हे गला काहे को ग्राउंड रिजेक्ट हला कोन ଗୋଟେ रिपोर्ट बनै की गवर्नर को देबे गवर्नर ता बनै की लेजिस्लेचर बोथ हाउस रे रखिबे हमर ओडिसा रे तो गोटे लेजिस्लेचर अछि तो हमर खाली विधानसभा अछि न जोडी विधानसभा विधान परिषद अछि दुईटा के रखा हो लिखि दियो एटा सेम सेटा जेन करथि एटा से होया मनगर एठी अछि देखो एठी SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एठी एनुअल रिपोर्ट माने बनेबे प्रथमे एनुअल रिपोर्ट एडवाइसेस कोन करथिले एडा सब ता ऊपर हला ए रिपोर्ट को सेन देबे गवर्नर को देबे हला तर गवर्नर ता को नहीं का को देबे गवर्नर के देबे लेजिस्लेचर नहीं रखबे लेजिस्लेचर नहीं रखबे डिस्कशन पाए हला
ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ରଖିବେ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆନୁଆଲ ରିପୋର୍ଟ ହବ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରଖିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାକୁ ନେଇକି ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ ଡିସ୍କସନ ପାଇଁ ରଖିବେ ତ କଣ ଆଡଭାଇସ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କଣ ନ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ ହବ ସେଠି ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ତାହେଲେ ଲେଖ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ଲେସେସ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ ବିଫୋର ଦ ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ଲେସେସ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ ବିଫୋର ଦ ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଚର along with the memorandum मतलब कौन सी एडवाइस माने करथिले एटा रिजेक्ट हो जाई गवर्नमेंट रिजेक्ट को एक्सेप्ट कलानी कोन ग्राउंड रे रिजेक्ट ताउडे मेमोरेंडम से लिखिथिबे काहे कि रिजेक्ट कले बोली हैला ले गवर्नर प्लेसेस द रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर along with the memorandum explaining governor places this report before the state legislature along with the memorandum explaining the cases where advice of the commission was not accepted where advice of the commission was not where advice of the commission was not accepted the governor places the report before the state legislature along with the memorandum explaining the cases where advice of the commission was not accepted where advice of the commission was not accepted advice of the commission was not accepted kahin gelan tar memorandum lekha है तो पठेबे सब करिवे सब तापर लेजिस्लेचर जीवो लेजिस्लेचर डिस्कशन हो हला कोन नहीं हला तापर लिखि दियो कंपोजिशन रे लेखो कंपोजिशन चेयरमैन रहबे प्लस मेंबर्स मान रहबे चेयरमैन रे मेंबर्स रहबे टेनर होज केते टेनर ला 6 ईयर एज होज मैक्सिमम एज लिमिट केते करे 65 टे 62 वर्ष बुझिला तारे the governor determine the size of the commission the power to determine the size of the commission is vested on the governor in the governor तो लिखिबो जो अपॉइंटमेंट लेटर तो मिलियो माने करो लिखाई थिबो the governor has appointed गवर्नर का सिग्नेचर बाजी सील बाजी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ओडिशा स्टेट रो बाजी गवर्नर का सिग्नेचर लागि थिबो इन स्टेट जब यूपीएससी रो आईएएस मानकर बनिलो तमे कि आईएएस हो जे कोनोसी यूपीएससी रो जॉब जे तुम यूपीएससी जो रिक्रूटमेंट को सिलेक्शन हला सेठी भी जॉब लागि सेठी भी कोन बाजीबो स्टैम्प बाजीबो गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट रो आ प्रेसिडेंट का साइन हो बुझिलो एठी जने स्टेट गवर्नर का साइन हो हमर लिखि दियो the power to determine the size of the commission is vested of the governor decide करे के जन मेंबर रहबे चेयरपर्सन सहित के जन मेंबर रहबे कोन गवर्नर विल डिसाइड आ गवर्नर निज मन इच्छा अनुसार किछि करन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करो तो सेया कोन हला एसो जिंस तापर लेख जदी कि मन रिजाइन दउ चाहिला तो रिजाइन करि परबो लेख एटा बढ़िया पॉइंट लेख लेख एटी बोले देखो all the members and chairmen are appointed by the governor लेख all the members and chairmen was appointed by the governor is appointed by the governor but removed by the president appoint karibe re governor but remove karibe president hela is appointed by the governor but removed by the president तब आउट पॉइंट लेख मन कर के निज इच्छा अनुसार रिजाइन दउ चाहे तो काको रेजिग्नेशन दबो गवर्नर रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट गवर्नर रेजिग्नेशन दबो लेख एठी मेंबर्स और चेयरमैन ऑफ द स्टेट पीएससी members or chairman of the state PSC members or chairman of the state PSC members and chairman of the state PSC can relinquish their offices members and chairperson of the state PSC can relinquish their offices relinquish means chhadi paribe sane relinquish their offices at any time by addressing the resignation to the governor not president to the governor by addressing the resignation to the governor full stop तापर पॉइंट लेखो जे स्टेट पीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स कैन बी रिमूव्ड सेमंदे यदि सो इच्छा रे रेजिग्नेशन देले गवर्नर को देबे किंतु रिमूवल हैला ताले के रिमूव करी प्रेसिडेंट रिमूव करी लेखो स्टेट पीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट को ग्राउंड रे हम यूपीएससी जो ग्राउंड रे प्रूव्ड मिसबिहेवियर जे हम लिखाई था सेम एठी से लिखि दियो स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन चेयरमैन
and members can be removed. State Public Service Commission and members can be removed by President on the same ground and in the same manner. On the same ground and in the same manner as he or she can remove UPSC chairman or member. UPSC chairman oblique member. UPSC chairman और member को जो ground रे जो manner रे remove करा होची state PSC रे member मानो को chairman को सही ground रे सही manner रे भी remove करा हो है ना देखिए दिया state chairman and the members can be removed. State PSC chairman and the members can be removed by president on the same ground and the same manner as he or she means president. He or she can remove UPSC chairman or members है ना UPSC chairman or members. तर क्वालिफिकेशन कोन से क्वालिफिकेशन कोन क्वालिफिकेशन किसी मेंशन करा है किंतु कहि छै तमरो कोन लिखि दो क्वालिफिकेशन अंडर क्वालिफिकेशन देखि लेखो हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट पीएससी क्वालिफिकेशन अंडर क्वालिफिकेशन दे करके लेखा तापर हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पीएससी should have at least 10 years of experience under the central or state government. Same city joda lekha cheti che hala half of the members of a state PSC state public service commission should have at least 10 years of experience under central or state government. Half of the members of a state PSC should have at least 10 years of experience under the central or state government. तापर हम यूपीएससी देखिले स्टेट पीएससी देखला जेपीएससी कथा गुड लाइन लिखि देथो लेखो हेडिंग तो जेपीएससी लेखो जेपीएससी इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एटा को अंडरलाइन करो लेखो जेपीएससी इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जेपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं JPSC is not a constitutional body. JPSC is not a joint public service commission or a constitutional body. JPSC is not a constitutional body. It is a statutory body. It is a what? It is a statutory body. STATUTORY. It is a statutory body. देखो मोस्ट प्रोबेबली हम देखो काली जदि हम देखु तुम कहबी मु आज बनौछि सब क्वेश्चन आगे प्रथम 2021 रो प्रीलिम क्वेश्चन ता करबा जीएस क्वेश्चन ता सरी सरला परे यूपीएससी रो 2022 रो प्रीलिम करबा 2022 रो प्रीलिम 2021 20 केते 4-5टा खंड कर दबा हला परीक्षा पूर्व यूपीएससी प्रीलिम पूर्व देखिए केते परछ करदा तबरे प्रीलिम सरला परे बाकी हम कोडिया कथा करबा तुमको टिके आईडिया आसी जीव थाले भी केमति क्वेश्चन पढु जो माने तो कर देतो भलो कथा जे न करि जो आईडिया आसी जीव जे केमति कोन अछि सब को टाइप रो क्वेश्चन आछि तो जेपीएससी रो कहली जे जेपीएससी इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी तापर लेखो जेपीएससी कैन बी क्रिएटेड एटा कना पार्लियामेंट एक्ट द्वारा बनिबो हला जेपीएससी कैन बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जेपीएससी कैन बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कारण जेपीएससी विषय भारत संविधान रे कोन आर्टिकल किछ लिखा है बुझु छी तनो जेपीएससी कैन बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट on the request of the state legislatures concerned जो स्टेट चाहे बाबू मिसई गोटे जेपीएससी करो बोली आगु देखो बिहार ओडिसा गोटे थिला जॉइंट पब्लिक कमिशन कोनथला तापर बाकी कल लगा गले तो जदि सन चाहे भी कर परिबे मिसी की लेखा जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन कैन बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन लिखिलो इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैट्यूट माने स्टैट्यूट तैयारी करा है स्टैट्यूट पार्लियामेंट एक्ट देखो जेपीएससी कैन बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट on the request of the state legislatures concerned. बुझला जेपीएससी रो कंपोजिशन भी सही लिख दियो जे जेपीएससी मेंबर्स हे ताको लिख दियो जेपीएससी मेंबर्स लिख दियो जेपीएससी मेंबर्स करके लिखो कंपोजिशन द पावर टू डिटरमिन द साइज ऑफ द कमीशन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट जेपीएससी रे the power to determine the size of the commission is vested in the president the size to determine the power to determine the size of the commission is vested in the president aleko members and chairman of the JPSC are removed are appointed and removed by the president appointment by president removed by president are appointed and removed by the president are appointed and removed by the president tenure like the 6 year maximum age la 62 वर्ष हला tenure la 6 year maximum age limit 62 वर्ष लेखो
tenure लेखो, tenure is 6 years, tenure लेखो 6 years, maximum age limit 62 years, maximum age limit 62 years. ये भी जेपीएससी भी एनुअल रिपोर्ट जो से सब स्टेट रो रेस्पेक्टिव स्टेट रो गवर्नमेंट रो गवर्नर मान को देबे, तांग गवर्नर ना तांग रेस्पेक्टिव स्टेट रो लेजिस्लेचर ने की पहुंचेबे देखो. The annual report of the JPSC will be submitted to the respective state government, to the governor of the respective state government. The JPSC will submit the annual report to the respective state government, and the state government will submit the report to the state legislature concerned. And will submit the report to state legislature concerned. माने प्रति स्टेट रो जो स्टेट जेपीएससी बनैथिबे तांग गवर्नर को देबे, से गवर्नर तांग जो स्टेट रो लेजिस्लेचर नै तक पहुंचे एनुअल रिपोर्ट. एडा भी कोठी लिखा है जेपीएससी कथा से एक्सआईबी 315 रु 323 भीतर अछि हला. जेपीएससी जो कथा हम कहली, जेपीएससी एटा को हम देखिबा एथरा जे कते पार्ट एक्सआईवी हला, एक्सआईवी तापरे आर्टिकल होजी कते, आर्टिकल 315 रु 323 ए भीतर सब अछि. एती जेपीएससी रो काफी पिला कोन करନ୍ତି, जेपीएससी रो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर दियंती, से जोनकर क्लैरिटी न थाय से करନ୍ତି, किंतु जेपीएससी होजी स्टैट्यूटरी बॉडी हला. नो स्टैट्यूटरी बॉडी जोटा की कोन माने गोटे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रे बनी हला. बर्तमान में देखिते इलेक्शन कमिशन हम सरला, यूपीएससी सरला, स्टेट पीसीएस सरला, तापर देखिए जीएसटी काउंसिल जे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हला, ता देखिए जीएसटी काउंसिल. देखा मतलब जीएसटी कोन करे, जीएसटी कोन, व्हाट इज जीएसटी? हां अरे जीएसटी कोन? It is single Destination based indirect tax. which is a destination based tax. जीएसटी माने कोन? Good and service tax. is a destination based indirect tax for consumption. इन लाइन टा मन रखि. अच्छा जीएसटी हम जो यूनियन लिस्ट जो सब्जेक्ट मानक अछन तांग भी तो किछटा सब्जेक्ट अछन जो थरे इनडायरेक्ट टैक्स लागु छी हला. तनो हम जो पढिथिले जीएसटी रो माने करो यूनियन लिस्ट रे हमर जो तक सब्जेक्ट अछि सेत्र हम ताको दी भाग रे विभक्त करिवा. गोटे किछटा रे जीएसटी लागु छी आ बाकी जो ई पोर्शन ता रहला ए रिमेनिंग यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट हला. remaining union list subject तो यूनियन लिस्ट रे किछटा सब्जेक्ट ए भले अछथि जो थरे जीएसटी लागु छी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रो कांसेप्ट लागु छी. कथा हला ए जो जीएसटी हम जानछे तीन प्रकार हला. कोन कोन जे जीएसटी कथा पढिथिले एठिम पढिथिले जीएसटी जो हमर अछि मेनली होछि तीन प्रकार. गोटे होछि हमर कोन ना गोटे सीजीएसटी, आ गोटे होछि कोन ना एसजीएसटी, आ गोटे होछि कोन आईजीएसटी हला. जीएसटी, स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी एबला हमर अछि तीन प्रकार. एई जो दी डांग स्टेट जीएसटी आ सेंट्रल जीएसटी जे एटा विद इन स्टेट लागिवो, एटा. बाकी आईजीएसटी कथा जोटा अछि एटा कोड लागिवो इंटर स्टेट, एटा इंटर स्टेट रे लागिवो. कथा लागी कंडीशन बना हला एथरा काफी क्वेश्चन हम मन को आछि कोन जे तो जानिथिबो जीएसटी रे जो विभिन्न प्रकार स्लैब रो स्ट्रक हमर मैक्सिमम 28 अछि, 28%, 18%, 12%, 5% इन सब प्रकार अछि, 0% भी किछ अछि. तनो ए सब जो स्लैब गुडा टैक्स स्लैब पर हाइछि तो माने करा प्रथम हु विल मॉडल द जीएसटी लॉज. जीएसटी रिलेटेड किछ लॉ हबो जदिता के से लॉ को के बनेबो किमा मन हम पचारिबा जे हु विल डिसाइड द बैंड्स ऑफ जीएसटी. ए जो लगा होछि 18%, 24% कि 12% कि 5% एवडा सब स्लैब बना हिछि. तो ए सब स्लैब गुडा के डिसाइड करियो केते परसेंट लगेबा बोली कि मन कर हु विल डिसाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ जीएसटी माने जो इंटर स्टेट सप्लाई रे केते कोडी केते परसेंट जीएसटी लागेबो ए सब के डिसाइड करियो. माने इंटर स्टेट सप्लाई रे केते कोन टैक्स लागेबो कोन लागेबो ई सुडा को के डिसाइड करियो कोन करियो. किबा हम कहबा जदी माने कर को जिंस ऊपर जीएसटी लागेबो कोथि लागेबो सेटा कोन के डिसाइड करियो.
ये सब जिनस करिया गोटे जो बॉडी बना जाए ता ना हो जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल ये सब जिनस उत्तर मिलियो। लिखि दियो किसी क्वेश्चन लिखि दियो जे हु विल डिसाइड व्हिच गुड्स विल बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी। एमती कर लिखि दियो एमती न लिखो एमती लिखो आगे लिखो एबी टेबल लिखो लिखि दियो जीएसटी काउंसिल जीएसटी तो लिखि दियो ठीक लिखि तो जीएसटी काउंसिल इधर मुंडला बोला तब लिखो प्रथम लिखो जे will decide will decide DCID decide which goods will be included or exempted तो को जिंस को गुड्स गुडा माने जीएसटी अंडर रहिबो आ कोडा रहिबोनी सेटा के डिसाइड करू जीएसटी काउंसिल। तापर लिखि दियो डिसाइड करियो कोन मॉडल द जीएसटी लॉज हला लिखि द मॉडल द जीएसटी लॉज आउट लिखो आउट कोन हबो ना डिसाइड द बैंड ऑफ जीएसटी decide the band of GST तापर कोन जे इंटरस्टेट जीएसटी माने लिखो डिसाइड the appointment of a GST levied decide the कौन लिखो एटा decide appointment नो मोटा कौन लिखो will decide the portion लिखो the portion of a GST levied on supplies in interstate in case of interstate levied on in supplies in case of interstate है interstate बुझिला आ गोटे पॉइंट एट लिखि दियो जे decide that during any natural calamity or a disaster will decide during any natural calamity or a disaster a special rate can be applied for a specified period to raise additional resources हला तो मतलब नेचुरल कैलामिटी हे गला किछि हमको अलगा टिके लगे अछि से केस रे भी ये काम कर ए किछि एडिशनल टैक्स गेन करिया पई किछि गोटे बनै परिबे रेट को बनै परिबे चेंज करि परिबे लेखो विल डिसाइड दैट ड्यूरिंग will decide माने जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड ता माने will decide that during any natural calamity or a disaster a special rate can be applied for a specified period to raise additional resources हला एबे जमी देखिबो कोविड बाय गोटे टैक्स एक्स्ट्रा लगे दोछनी कि कृषि कल्याण टैक्स कोड लगे दोछनी कि स्वच्छ भारत से कोड लगे दोछनी तो एटा के डिसाइड करो जीएसटी काउंसिल डिसाइड कि एडिशनल नेचुरल कैलामिटी हे गला काली कोठी गोटे बन्या हे गला कि गोटे इमरजेंसी लागि गला तो सही केस रे जति कि इनडायरेक्ट टैक्स रे किछटा चेंजेस करबा माने चाहिबे तो एसो डिसाइड करो जीएसटी काउंसिल तो एसो काम और जीएसटी काउंसिल हला तो जीएसटी काउंसिल रे मेन कथा हला एटा देखि भारत संविधान एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी काउन आर्टिकल केतना नंबर कहै छै आर्टिकल 279 ए लिखि दियो भारत संविधान आर्टिकल 279 ए तो जीएसटी काउंसिल विषय कोठी कहै छै आर्टिकल 279 ए आ जेतु कैपिटल ए लागि जाइन छोडा आगु नथिला ड्राफ्टिंग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नथिला पर लगाइ छै एटा हला तो एटा होछि कोन गुड्स एंड सर्विस काउंसिल टैक्स काउंसिल गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बाजरा को जीएसटी काउंसिल हला आर्टिकल 279 ए 279 ए
आर्टिकल 279 तापर मन कर आहुरी भी एटा जो आर्टिकल 279 ये हैला एटा केतरा नंबर अमेंडमेंट करे अरे केतरा नंबर अमेंडमेंट 101 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्ष होची 2016 एटा हैतिला तो एटा माने हैला तापर आउ भी कितना कितना स्टेट अछन जो माने स्पेशल प्रोविजन दरकार टैक्सेशन रे सेन भी प्रोविजन माने बनाबे लिखि दियो स्पेशल प्रोविजन फॉर द सर्टेन स्टेट मैंने भी बनाती जीएसटी काउंसिल आउट 30 मार्क लिखि दियो ठीक द स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स सच एज अरुणाचल प्रदेश माने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गुडा नॉर्थ ईस्टर्न माने हिली स्टेट गुडा कोन हिली स्टेट गुडा पाइबे स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स सच एज अरुणाचल प्रदेश स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स सच एज अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालय आसाम मणिपुर मेघालय आसाम मणिपुर मेघालय आसाम मणिपुर मेघालय तापर आसाम मणिपुर मेघालय तापर कोन के देखो आसाम मणिपुर मेघालय अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा सब तो माने हिमालयन स्टेट गुडा सब है हिल स्टेट गुडा मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड एमाने पाइ किसी स्पेशल प्रोविजन जदी हबो सेडा भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करियो हला तापरे ता सहित भी जदी आ को छाडी की अलगा कोन से मैटर रिलेटेड टू जीएसटी रिलेटेड अलगा किछि मैटर सेडा भी जीएसटी काउंसिल डिसीजन हबो लेखो एनी अदर मैटर रिलेटेड टू जीएसटी एज द काउंसिल में डिसाइड आउट पॉइंट करके लेखो ए आउट 3 नंबर के लेखो जीएसटी काउंसिल लिखिछ एनी अदर मैटर रिलेटेड टू जीएसटी एज जीएसटी काउंसिल एज द काउंसिल में डिसाइड एनी अदर मैटर रिलेटेड टू जीएसटी एनी अदर मैटर रिलेटेड टू जीएसटी एज द काउंसिल में डिसाइड एज द काउंसिल में डिसाइड as the council may decide एटा आउट 3 नंबर के लिखो हो एटा 3 नंबर में लिखो जाओ सब सही पड़े ना लिखो एनी अदर मैटर रिलेटेड टू जीएसटी एज द काउंसिल में डिसाइड बुझिला तो जानि थि जीएसटी लागू थिला काफी स्टेट माने प्रोटेस्ट करथिले जीएसटी को नहीं प्रोटेस्ट करथिले कारण से लागू थिला जे जीएसटी ते लागी गला तले हमरो माने हम टैक्सेशन टैक्स जति पैसा मिलथिला से काफी लॉस हो जीएसटी लागिला माने हमर जो टैक्स कान हेतले काफी इनडायरेक्ट टैक्स सब स्टेट मान आस्तला तेनो से जो सबुडा जले सबुडा टैक्स को नै सने गोटे ये को नै गले से लागले हम टैक्सेस हम जति पैसा पाउथले से काफी लॉस होचे हबो तेनो तांको कंपेंसेशन दाउ पड़िबो तेनो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे तांको कंपेंसेशन दिया हबो आ केते कोन कंपेंसेशन दिया हबो कोन नै सेति पई जो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करबो हला लिखि दियो लेखो जे some states are not interested for GST as they are suffering loss of a tax revenue. They are suffering, but they are facing loss of a tax revenue. तो सही केस रे कोन हबो जीएसटी काउंसिल has to recommend GST council has to recommend the compensation to the states. GST council has to recommend the compensation to the states for loss of a revenue. Compensation to the states for loss of a revenue arising on account of introduction of a GST for a period of 5 years. Arising on account of introduction of a GST for a period of 5 years. So GST Council has to recommend the compensation to the states for the loss of a revenue arising on account of introduction of a GST for a period of 5 years. है तो आपको बेस करी कि पार्लियामेंट रे लॉ बनाई से लॉ टा लिखियो 13 चिन्ह मार के लॉ लिखि दियो सेठी उडा लिखिलो तापर उडा 13 चिन्ह मार के लिखो हम तो 13 चिन्ह मार के लिखो तापर जे द गुड्स एंड सर्विस टैक्स पार्लियामेंट रे बनै छेटा पार्लियामेंट रे बनै छेला द गुड्स एंड सर्विस टैक्स
tax compensation to states ହେଲା compensation to states act 2017 act 2017 ଆକୁ ମୁଁ ବେସ୍ କରିକି ଏଇ ଲଟା ବନା ହେଇଛି ଆକ୍ଟଟା ବନା ହେଇଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୁଝି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ର ଫିଚର୍ସ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଶନାଲ ବଡି କାରଣ ଆର୍ଟିକଲ 279 ରେ କୁହାଯାଇଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଶନାଲ ବଡି ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ବଡି ତାପରେ କଣ କି quasi judicial in nature judicial in nature ता माने कौन quasi judicial nature माने एक जो quasi judicial शब्द हम यूज कर ली अरे माने कौन लिखी दियो when there is any dispute with respect to its recommendation when there is any dispute with respect to its recommendations of their implementation when there is a dispute with central state when there is dispute between central and state when there is dispute between central and state with respect to its recommendation of their implementation with respect to its recommendation of their implementations the council shall establish a mechanism to adjudicate upon the dispute the council shall establish a mechanism to adjudicate upon the dispute ହେଲା dispute ऊपर adjudicate करिया पई कोन करना सेने गोटे काउंसिल सेने करि परिबे जेहेतु क्वासी जुडिशियल बॉडी सिटी में करै सेने तापर हम देखिबा जे ए जो जीएसटी काउंसिल रे स्थापन कर हला लेख GST council has been constituted by the presidential order starting to article 35A presidential order हेतिला से भला एटा देखो GST council has been established by the presidential order देखो it is constituted by the president within 60 days from the coming into force of the constitutional amendment constitutional amendment जो है 21st constitutional amendment है तार 60 दिन भीतर जीएसटी काउंसिल वाला बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तेरे कथा हला देखो जे ए जो जीएसटी काउंसिल हमर बनिला अरे बुझी पातो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर माने कोन 35 बीबी जो बनिथिला पार्लियामेंट रो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रे बनिथिला तिपे ताको कार्य फॉरवर्ड देले करी हबो सब माने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी बनै हबो बुझिछ ना नै तेनु से सब जिंस रखाइतला एटा जो बना है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रे बना है आउ 279 हिला पर जीएसटी लागू होला पर ओडा ता पे भाबिले जो काउंसिल निया दरकार अछि तने बसेले जीएसटी काउंसिल तो बर्तमान जो जीएसटी काउंसिल टोटल मेंबर संख्या 33 मेंबर्स लेखो एठी जीएसटी काउंसिल जो मेंबर हमर जीएसटी काउंसिल 33 मेंबर्स 33 मेंबर्स है जीएसटी काउंसिल हम 33 मेंबर्स तो एथरो हम देखि भाई जो 33 मेंबर अछंती ए केमतिया डिवीजन प्रथम हला सेंटर रु 2 जण हम सेंटर रु होतन 2 जण तापर यूनियन टेरिटरी रु 3टा कारण हम 3टा यूनियन टेरिटरी रे असेंबली अछि तन यूनियन टेरिटरी 3 जण आ स्टेट रु केते जण करे स्टेट रु 28 कारण हम 28 टा स्टेट अछि स्टेट रु 28 जण ए जो 2 जण हेबे ए जो 2 जण हमर सेंटर रु एथरो जण होछन के से यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आउ जण के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हला तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट
in charge of revenue or finance, in charge of revenue or finance बुझे छी तेणु ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कौन स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस जे थिबे से गोटे मेंबर हे पारे ता सहित हमर यूनियन टेरिटरी तीनटा यूनियन टेरिटरी असेंबली अछि से तीन जण यूनियन टेरिटरी तीन जण जिवे तापर हमर 28 टा स्टेट अछि तो प्रति स्टेट रो जण जण बुझिला तापर आ गोटे कथा लेखो तो आज चेयरमैन की हबो लेखो चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल यूनियन फाइनेंस बाय डिफॉल्ट है ये जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ये होछथि चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल ये होता चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल कैसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विथ चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल तापर लेखो वाइस चेयरमैन की हबो लेखो वाइस चेयरमैन is chosen by the members of the council from the states among themselves तो 28 टा स्टेट रहले से तांको भीतर जण को वाइस चेयरमैन बाछे देखो वाइस चेयरमैन इज chosen by the members of the council from the states from themselves or among themselves from themselves the vice chairman is chosen by the members of the council from the state जो स्टेट जो 28 टा स्टेट से भीतर जण चूज करा the vice chairman is chosen by the members of the council from the states among themselves तो तांको मेंबर भीतर 28 जण जण vice chairman हबो तापर कोन हबो देखो सेक्रेटरी की हबो लेखो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी act as the ex officio secretary to the GST council लेखो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी रेवेन्यू रो जे हमर देखो हमर जो मिनिस्टर हेबे जने कैबिनेट मिनिस्टर तांको तो स्टेट मिनिस्टर सब थिबे तेनु फाइनेंस मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर जने तांको स्टेट मिनिस्टर थिबे दि जन होई परन तो जो स्टेट मिनिस्टर रेवेन्यू फाइनेंस रो माने इंचार्ज थिबे से मेंबर होबे जाय जीएसटी काउंसिल ता सहित जो फाइनेंस रेवेन्यू डिपार्टमेंट रो जे सेक्रेटरी से भी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जीएसटी काउंसिल लिखि दियोटा यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी acts as the ex officio secretary to GST council union revenue secretary acts as the ex officio secretary to the GST council union revenue secretary acts as the ex officio secretary to GST council union revenue secretary acts as the ex officio secretary to the GST council to the GST council तापर हम देखो तापर हम देखिया कोरम केमिति हबो हम बर्तन जानले देखो एमते हम जानले बर्तन कोन देखो हमें जानले जे जीएसटी काउंसिल रे सॉरी वाला के सब देखो हमें जानले बर्तन जे जीएसटी काउंसिल रो मेंबर हमर हेले केसे ना सेंटर रो हेले केसे 2 जण यूटी रु हेला 3 जण स्टेट रु हेला 28 जण हला एमानकर मीटिंग रे किसी डिसीजन नै हबो ना नै डिसीजन नै हबो ए जो मीटिंग हबो कोनस देखो भारत राज्यसभा लोकसभा हो कि असेंबली हो जोठी हमर मीटिंग हबो से मीटिंग रे मिनिमम रिक्वायरमेंट अछि जेति कि जण सभ्य हेले आमे मीटिंग कार्य स्टार्ट करियो जेमि माने हमर लोकसभा मिनिमम सभ्य कोरम तो केते परसेंट कोरम लोकसभा रे अरे पार्लियामेंट रो कोरम केते लोकसभा रे 1/10 माने हमर टोटल संख्या 543 माने 54 जण मिनिमम रहया दरकार 54 मेंबर रहिले ही सभा काम स्टार्ट हो न हबो से भलिया जीएसटी काउंसिल हमर 33 जण मेंबर 33 जण मिनिमम हाफ ऑफ द मेंबर रहया दरकार 17 जण मिनिमम रहया दरकार ताल चलिबो नले सभा काम स्टार्ट हो लिखि दियो एठी जे at least half of the total members of the council should be present to start a meeting ताऊ नने कोरम हो जाय ए लेखो ए मीटिंग रो कोरम कोन हबो कोरम स्पेलिंग केन दिगरे QURUM कोरम एटा होज केते हाफ हला हाफ ऑफ द लेखो at least
एटलीस्ट मतलब अधिक होई पारे किंतु आठू कमी होनी एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द काउंसिल should be present to start a meeting 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 ता जो डिसीजन निया केमि निया देखो लिखो डिसीजन by majority of the 75% of weighted votes of the members the decisions by majority of 75 weighted votes like a decision may be decision by majority of 75% weighted votes weighted माने कोन कोइ weighted votes of members present and voting UTA present and voting हैला ता माने center plus 20 states एतिकी हेले जाय हबो तार माने कोन किरे माने करो तुम देखो हमरो माने करो हमर एठी सेंटर हला 2 जन मेंबर यूटी रु 3 जन मेंबर स्टेट हला 28 मेंबर्स हला तो ये जो यूनियन टेरिटरी और स्टेट एमानकर जो प्रति वोट रो वेटेज होची 2/3 वेटेज किंतु सेंटर जो दीटा मेंबर एमानकर वेटेज होची 1/3 वेटेज 1/3 वेटेज तो जतले वोटिंग हबो टोटल 75% वेटेड वोट जति की वोट टोटल वेटेड वोट्स हला तांगा टोटल वेट हमर मानकर कोन सी स्टेट 28 टा स्टेट 3 टा यूनियन टेरिटरी तो 28 को 29 30 31 जना किसका वोट देबे तो तांकर प्रति वोट रो वेटेज होची 2/3 बुझो छी आ जोटा जो वोटटा सेंटर जो दी जन देबे तांकर वोट रो होची 1/3 वेटेज तो टोटल वेट को जदि हम देखिबा तो 70% वेटेड वोट्स जदि हमको मिल गला डिसीजन से ताले नि आबो मेजॉरिटी से पास हबो न लई परिबो নহলে হেই পারিব নাই বুঝিওছি তেনো সেই কেস রে কোন হবো এই কেসরে ভালরে বুঝা ঠিক মনে কর মু কহিবি মনে কর মনে কর কোন एग्जांपल দাও মনে রাখো না লাগি দেখো এমনি কইছ দেখো আপরে সবলে মনে রাখো যে যে আমরা 33 জন মেম্বার আছেন সেতুর 31 জন মেম্বার মানে ইউনিয়ন টেরিটরি 3 জন আর স্টেট র 28 জন एमानकर भोट रो वेट हैला 2/3 किंतु जते बेले सेंटर रो जो भोट होची से मानकर जो दीटा भोट अछि से मानकर वेटेज हैला 1/3 1/3 वेटेज तो जते बेले सारा वोटिंग करिवे कोन इश्यू को ने जे वोटिंग हबो जे वोटिंग करा हबो यदि यूनियन टेरिटरी का सेंटर यदि भोट पड़ला तार वेटेज हैला 2/3 यदि सेपटू भोट पड़ला स्टेट सेंटर ताले हम हैला 1/3 भोट तो टोटल वेटेज होची 75% तो 75% बोली से कहछि 75% हो गेले मिनिमम 20 सेंटर सहित 20 टा स्टेट लागबा दरकार ताले 75% वेटेज ही परिबो नलै परिबो हला तो एटी मन रखिता गोटे लाइन तापरे तो एमते लेखो आउट गोटे लाइन कर लिखि देता एसो 279 एरिया में पहुंचो हला लेखो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट cooperation and coordination between the center and the state cooperation and coordination between the center and the state leads to smooth and efficient administration cooperation and coordination between the center and the state leads to smooth and efficient administration of the goods and services tax cooperation and coordination between the center and the state leads to smooth and efficient administration of the goods and services tax हला गोटे कथा हला आ गोटे जो जे जीएसटी काउंसिलर गोटे अछि आ गोटे जो फंक्शन अछि जे माने को आइटम गुडा को जीएसटी भितर रहिबो कोडा न रहबो ताको भी डिसाइड करियो तो सेही भलिया गोटे एग्जांपल होछि फ्यूएल हला लेखो फ्यूएल्स आर केप्ट outside the outside GST regime देखो fuels are kept outside GST regime
मनकर फुएल्स माने हम को फुएल कथा कहउछ मनकर फुएल्स कथा हम जो कहली फुएल्स मनकर हम कहबी तो फुएल्स माने कोन प्रथम ए पर पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम हला किबा हम कहि परिबा हाई स्पीड डीजल हम कहिबा एविएशन टरबाइन फ्यूल एविएशन टरबाइन फ्यूल तापर मोटर स्पिरिट पेट्रोल मोटर स्पिरिट हला तापर नेचुरल गैस एगुडा सब हला तो ये सब हला फ्यूल्स तन लेखा इट इज मेंशन दैट GST Council shall recommend the date on which GST may be levied on these fuels. On which recommended the date on which GST may be levied on these fuels. तेणु ये जो fuels गुड़ाक मेनली बर्तमान आउटसाइड GST रखा तो एगुड़ा केबेठू GST इंक्लूड हम एटा GST काउंसिल डिसाइड करे बुझिला तो तुम कह सर एगुड़ा कहीं GST बाहर रखा यार कारण होची हमर देखो GST रे मैक्सिमम टैक्स स्लैब होची 28% 0% अछि 5% अछि 12% अछि 18% अछि आउ 28% अछि तो मैक्सिमम मान 28% किंतु हमर जो वर्तमान फ्यूल ऊपर जो टैक्स लागु 100% रो अधिक भी लागि जाउछि फ्यूल ऊपर हमर जो टैक्स लागु 100% अधिक लागु ता माने जदि फ्यूल्स को हमें GST अंडर को नहीं आछथि काले सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को काफी लॉस हो काफी रिवेन्यू लॉस हो तो आपको नहीं कि एटा कंफ्यूजन रे अछि कोन करा जीवो तो आपको बाहर रखाई छी पसंद कारण टैक्स टा बहुत हाई लागु 28% भी तार अधिक लागु GST रे सेति पई फ्यूल्स को आउटसाइड रे रखाई छै GST भीतर को नै जाय और केबे GST भीतर को जीवो सेटा GST काउंसिल डिसाइड करबो तो लिखि दियो लिखिला तरा कोन ऑन व्हिच डेट मे बी लेविड ऑन द एटा डेट कोड हो से लिखिबो तो हमर GST विषय रे किसी जानि गले GST रो केमती कोन अछि केमती तो GST जे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहबार उद्देश्य हला GST जे छै कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तेणु एथरो हमको देखो आर्टिकल नंबर 279 ए आदर भला भाबरे देखिबो 279 ए रे कथा कहै छी 101तम संविधान संशोधन खाली फ्यूल्स नो अल्कोहल को भी GST बाहर रखाई छी काफी आइटम को GST बाहर रखाई छी हला तेणु ए सब कथा परे हमर जदि ए रिलेटेड एक एमसीक्यू आसी पारे तो जानि छ एमसीक्यू तो GST काउंसिल न तो एमसीक्यू पडिला से काफी स्टेटमेंट देकी पकेबे तेणु काफी एतिक जिंस हम जानि जेतिले मत लागु काफी जिंस हमर क्लैरिटी आसी गला आसीगला पर हम जहाँ भी पढ़िबो आराम से कर परिबा तो क्वेश्चन लगे को पड़िबो न जणा पड़िबो क्वेश्चन न लगे हम जानि परिबेन जे कोला क्वेश्चन रा आंसर हम कर परछन ना नै बुझियो छ नै आखिर ए रिलेट करी कि क्वेश्चन जदि किछि पड़िला त हम द्वारा हेई परछन ना नै तो क्वेश्चन यानी सॉल्व करे को पड़िबो देखो आज हमें GST काउंसिल रे आउट देखि लगरे रे आउट पढ़ दबा GST काउंसिल जे गले फाइनेंस कमिशन कर दबा कि आज एते 9टा पर तो हला टाइम लागे उडा करिबा के तो देखो मेन जिंस हला मु एबे हमकु जदि मु एबे भाबुची हमें किछटा जो हमरो प्रीलिम सिलेबस रो डिस्कशन करिबा प्रीलिम सिलेबस रे प्रीलिम रो टेस्ट होबने उडा डिस्कशन करिबा मेन टेस्ट होबो सोमवार रविवार दिन हम देखिए चेष्टा करू यार क्वेश्चन आंसर बने पय गथ जन बने की डिस्कशन करथिले से बेला बने पय चेष्टा करू तो देखिबा एटा करिबा हला क्वेश्चन किछि डिस्कशन करिबा प्रीलिम रो क्वेश्चन किछि डिस्कशन करिबा यूपीएससी प्रीलिम पय मेनली देखो यूपीएससी प्रीलिम जे भी दउनी ता पय भी कारण हमर जो क्वेश्चन पडिबो प्रीलिम रे ओपीएस रे यूपीएससी रो भी काफी आवश्यकता छै तर हम सब यूपीएससी क्वेश्चन भी करिया पड़े प्रीलिम बेलो तने जेतु 28 तारिख दिन अछि यूपीएससी प्रीलिम ता पूर्व भाउ किछि क्वेश्चन डिस्कशन करबा ना कोन कहउछ रे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करले बेटर हो ना जदि हबा देखिबा नेक्स्ट टाइम हबो जे हम स्टार्ट करबे 21 रु हम 21 वर्ष रे जोडा यूपीएससी जो प्रीलिम क्वेश्चन ता पडिथिला ताको प्रथम से डिस्कशन स्टार्ट करबा किछि यूपीएससी रे डिस्कशन ही करबा तो वाइंड अप करबा तिकरा जेला तापर पर जिबा देखिया तार फाइनेंस कमिशन एनसीएसटी गुडा से पर देखिबा सर हां
सर हमर जेमती जुडिशियरी रे जेतले अपॉइंटमेंट होची तो एनजेएससी को सर भॉइड करा हला कि नहीं तादरे एग्जीक्यूटिव के इंटरफेयर करि परिबेनी तो हमर जेतबेले एग्जीक्यूटिव रो किछ अपॉइंटमेंट होची तादरे केमते जुडिशियरी इंटरफेयर होची सर जुडिशियरी रा मेंबर रहउचंदी तादरे ना हमर जुडिशियल रिव्यू कांसेप्ट अछि ना जतले कोनोसी जुडिशियरी माने जो हबो सब जिंस कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार हबो बुझी होची जदि जुडिशियरी को लागिवो जुडिशियरी को बनर लागिला जे कोठी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिंस किछ होउची आ कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर के जाय किछि कारण अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन रो होचन जुडिशियरी माने सुप्रीम कोर्ट तेणु सुप्रीम कोर्ट दि लागिला जे कोठी किछिटा होउची जोडा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अनुसार जाउनी तो से माने कहि परिबे रेकमेंड करि परिबे सर रेकमेंड तो करि परिबे किंतु रेकमेंड करछन जेमि कलम मु कहतली कि सर जो तांकर अपॉइंटमेंट कमिशन होची हमर कोलेजियम सिस्टम रहउची जुडिशियरी रो किंतु हमर जेमति हला कि इलेक्शन कमिशनर रो जो डिमांड करूचंती जहार कि माने अपॉइंटमेंट कमिशन होबो जेतरे कि सुप्रीम कोर्ट रो रहिते चीफ जस्टिस तो से माने के रहि करचंती आधरे मेंबर जुडिशियरी તમે જો ક્વેશ્ચન પચારો હા તમે જો ક્વેશ્ચન ଟା પଚାରୁଛ ଯେ ସାର୍ ଯଦି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ସେଠି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛି କାରଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ସେଇଟା ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ହଉନି ଯଦି ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମ୍ବିଧାନର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କୋଉଠି ହବ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ହବ ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମନେକର ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଦିନକରେ ସବୁ କାମ କେମିତି ହେଇଗଲା ଜଣେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଜାଇନ କଲା ସେଇ ଲୋକକୁ ତମେ ସିଲେକ୍ଟ କଲ କୋଉ କମିଟିରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲ ତମ ସିଲେକ୍ସନ କରିବାର ପ୍ରୋସିଜର କଣ ଥିଲା କେତେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କୁ ତମେ କନସିଡର କରିଛ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କୁ କୋଉ ବେସିସ ରେ ତମେ ସିଲେକ୍ସନ କଲ ଡିସ୍କସନ କୋଉ ଦିନ ହେଇଥିଲା କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟରରେ କ୍ୟାବିନେଟ ରେ କେବେ ପାସ୍ ହେଲା କେତେବେଳେ ତା ନା ରେକମେଣ୍ଡ ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ ରେକମେଣ୍ଡ ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ତ ଏଟା କେମିତି ହେଲା ସବୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏତେ ସବୁ କାମ କେମିତି ହେଇଗଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡାଉଟ ଲାଗିଲା ଯେ ବୋଧେ କିଛିଟା ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ ହଉଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେନି ଗୋଟେ ସୁଝାବ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦେଲେ ଏମିତି କଲେ ବେଟର ହବ ତ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ହବ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କିଛି କରିବନି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୁ ଯିବ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବୋଥ ହାଉସ ଡିସ୍କସନ ତ ସେଠି ଯାଇକି ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ ସେଠି ଚେଞ୍ଜେସ କରିବେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଥୋଡି ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି ହଁ ଗୋଟେ ରୁଲିଂସ ଦେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦେଇପାରିବେ इंटरप्रेट करि परिबे जे कोन लिखा है सर मु कहउतली कि जो एनजेएससी रे हमर सर जो कहउतली गोटे कमिटी करा हबो कि जोथरे रहबे एग्जीक्यूटिव रो मेंबर तो सेठी कुआ हला कि भॉइड करा हला इथि पई कि जे सर इट वायोलेट्स द सेपरेशन ऑफ पावर जोटा कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि सेपरेशन पावर नाही सेपरेशन ऑफ पावर तो गोटे कांसेप्ट आ गोटे ला इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी कारण इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन रे जेमिति जे से माने एग्जीक्यूटिव मानकर प्रेजेंस सेठी रहूची ताले जुडिशियल अपॉइंटमेंट को जुडिशियल डिसिजंस रे से माने बहुत इंटरफियर करिवे बुझियोछ ना नै कारण हमरो जुडिशियरी टा पूरा होची इंडिपेंडेंट मानकर आमे रखिबा तो जो पार्टी गवर्नमेंट रे अछि तांको लोक माने नेशनल जुडिशियल माने अपन जुडिशियल कमिशन अंडर रहिबे मेंबर रहिबे और से माने सपोर्ट करिवे आ जदि किछि जज कर सपोर्ट तांको मिली गला से तांको मनमुखी कैंडिडेट को नेकी रखिबे कोठी सुप्रीम कोर्ट रे हाई कोर्ट रे सब जगह रखिबे रखिले से जो जज माने डिसीजन देबे आंको फेवर देबे कारण जे तांको अपॉइंटमेंट दे देछि बजे हेल्प करछि तो फेवर डिसीजन आसीबो तो एठी जुडिशियरी रो जो इंडिपेंडेंस ता अछि सेटा प्रॉब्लम हे पारे तेणु जदि बा जो माने तापर एमिति भी कांसेप्ट अछि जे खाली जज माने को रिक्रूटमेंट करछन सेटा भी गोटे प्रकार डिस्कशन डिबेटेबल टॉपिक हला तेणु कथा हला जे ई जो मिसी की करिवे एटा वर्तमान जो सिस्टम अछि से अनुसार सुप्रीम कोर्ट को ठीक लागो जे इट इज हैम्परिंग बाय इट इज मालाइनिंग द इंडिपेंडेंसी कांसेप्ट ऑफ द जुडिशियरी और जुडिशियरी इंडिपेंडेंट कांसेप्ट गोटे बेसिक फीचर ताको चेंज कर परबनी तमे तेणु सेई ग्राउंड रे से सेटा कोन करथले स्ट्राइक कर दिथिले किंतु बरे बर्त डिस्कशन होउचे त आउ किछि अलगा अमेंडमेंट करिकि आउ केमति कोन करा जाय परिबो दे आर थिंकिंग अबाउट इट किंतु एमिन नो डायरेक्टली तमे जदि जुडी एग्जीक्यूटिव लोक मानको सेठी दउछ तो सेमान पे प्रॉब्लम होबो कोन बायस्ड होबो सब डिसीजन ता आ जदि जुडी वर्तमान मात्र गोटी मात्र संस्था जुडिशियरी जोठी लोक मानकर एक्सपेक्टेशन अछि कि न्याय मिलिबो आ सेठी जदि एग्जीक्यूटिव मानकर प्रेजेंस रहिबो सेमान जदि इन्फ्लुएंस करिवे जज मानक तो केमति को हम बुझला नै दैट इज ए कांसेप्ट माने बहुत किछि हां एग्नेस्ट रे आर्गुमेंट हे परिबो बट यस एटा होची गोटे कांसेप्ट गोटे हला सर आ गोटे क्वेश्चन सर हेलो सर सर हमर जो एना कि इलेक्शन कमिशनर जो अपॉइंटमेंट कमिटी रहउची तो ता धरे हमर जुडिशियरी रा मेंबर रहउचंती तो सेटा को हमें कहि परिबेनी कि कहि परिबे कि जो हमें सेपरेशन ऑफ पावर रे रहउचंती जुडिशियरी मेंबर रे तो समस्त अलगा अलगा तीनटा ऑर्गन ना कोडी जुडिशियल मेंबर मान रहउचंती इलेक्शन कमिशनर रे
ସାର୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ କି ସେଥିରେ ଯିଏ ରହିବେ ମାନେ କମିଟି ଯୋଉଟା ହବ ସେଥିରେ ରହିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିବେ ସରି ନା ନା ସେଠି ସେଠି ନା ନା ଏଇଟା ହେଇନି, ଏଇଟା ରେକମେଣ୍ଡେସନ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାହବ ଯୋଉଠି ସିଜେଆଇ ରହିବେ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ ଆଉ ଏଲଓପି ରହିବେ। ଏ କମିଟି ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦବ। କାରଣ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଦେଖ ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡା ହଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଷ୍ଟ। ଭାରତ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା କିମ୍ବା ଯୋଉ ୟୁପିଏସସି ହେଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡାକ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହବ ଏଗୁଡାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ନିଜେ କିଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେନି, ତାଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରାହବ ନା। କିଏ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ? କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ। ତେଣୁ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ମାନେ କାଉନସିଲରେ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଦଳର କରିଥିବେ ସେମାନେ ତ ମିନିଷ୍ଟର ସବୁ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ମେ ବି ବାଇସ ଦେଇକି ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କୁ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ରହୁଛି ଗୋଟେ କ୍ଲଜ ରହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କୁ ସେମାନେ ବାଇସ ନେଇକି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିବା, କାରଣ ଏଇଟା କୌଣସି ପାର୍ଟିର ନୁହଁ, ଏଇଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡାକ। ଆଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କାମ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମନେକର ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କମିଟି ବନେଇବା ଯୋଉଥିରେ କି ଏଲଓପି ରହିବେ, ଲିଡର ଅଫ ଅପୋଜିସନ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ ରହିବେ ଆଉ ସିଜିଆଇ ରହିବେ, ବୁଝୁଛ ନା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମୁଖିଆ ଯିଏ ସିଏ ରହିବେ, ଅପୋଜିସନର ମୁଖିଆ ଯିଏ ସିଏ ରହିବେ, ତା ସହିତ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖିଆ ଯିଏ ସିଏ ରହିବେ। এই ତିନି ଯୋଉ କମିଟି ଗଠନ କରାହବ ସେମାନେ ଯୋଉ ନାଁକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ସେଇ ନାଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଏଇଟା ବେଟର ହବ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ସୁଝାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବୋଥ ହାଉସରେ ଡିସ୍କସନ ହବ। ଡିସ୍କସନ ହେଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ଯାହା କରିବା କଥା କରାଯିବ। ଏନିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଡିସାଇଡେଡ ଇନ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଲା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ, ଭଲ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ହେଇଛି। ତମେ ଏଠି କହିବ ଏଠି କଣ ମତେ କହ ଏଠି ଜୁଡିସିଆଲ ମେମ୍ବର ହେଲେ ତ ସେପାରେସନ ଅଫ ପାୱାର, ଖାଲି ଜୁଡିସିଆଲ ମେମ୍ବର ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଜୁଡିସିଆଲ ମେମ୍ବର ବି ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଲଓପି ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମେଜରିଟି ଡିସିସନ ନିଆ ହବ, ଏଠି ଜଣଙ୍କର ବାୟସନେସ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ହେଲେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଇଯାଉଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭର ପୁଣି ଖାଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡିସିସନ ହେଇଯାଉଛି କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟରରେ, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ମନ ତାକୁ ବନେଇଦେବେ, ମାନେ ଯାହାକୁ କହିବେ ତାକୁ ବନେଇବେ, ମନେକର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ବନେଇଦେବେ। କଣ କହୁଛି ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲିଟି କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଆମର ଯୋଉ ଏସଡିଜି 16 କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଣ ଯେତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବେ, ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଲୋକ ସେଥିରେ ମେମ୍ବର ରହିବେ। ଆଉ ସେଠି ଯଦି ତମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କରି ଜଣେ ବାଇସ୍ଡ, କାରଣ ଆମକୁ ଜଣେ ଯଦି ଫେଭର ନେଇକି ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବା ତ ଆମ ଡିସିସନ ତା ଫେଭରରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମାନେ ସଜାଗ ହବା ପାଇଁ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ OCS ର 2021 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ସାର୍ ଡିସ୍କସନ କରିବେ, ଆମର ଯେମିତି ସାର୍ ଆପଣ ପିଡିଏଫ ବନେଇକି ଦେଇଥିଲେ ସଲ୍ୟୁସନ ଆନ୍ସର ସେମିତି ବନେଇବେ ତ? ସେମିତି କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେମିତି କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଦେଖାଯାଉ, ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ମାନେ କରିପାରୁନଥିଲି କାମ। ଏବେ ଦେଖିବା କରିବା ହେଲା। ଟାଇମ ତ ବେଶୀ ନାହିଁ, 28 ତାରିଖ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କରିଦବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ।